b'a ɲini masaba Ala fɛ diɲɛ silamɛw Ala k'o kɔlɔsi, Ala k'an kɔlɔsi, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya, ka ɲini masaba Ala fɛ insha Allahu taala ale de bɛ kɔlɔsi ani sutura birifini da mɔgɔ kan. A b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bila a ka sutura birifini dugumala la. An bɛ mosquée Tombouctou la, New York kɔnɔna la. An b'a ɲini masaba Ala fɛ insha Allahu taala kuma min bɛna fɔ fo ka taa se a laban waati ma, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an nɛn sabati a kuma ninnu kunna. Fɛn min ye fili ye ani sitana ka taloni ni senkɔrɔma cɛ, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma. Walanda min n'an y'a labɛn, walanda dafa don ka bɛn ni hutuba min kɛra bi, n'o de ye jigida Ala kan ye. An y'a yira silamɛ adamaden i ka fɛn bɛɛ i ka bɛɛ lajɛlen di Ala ma. Mais kuma dɔ la i sigilen ka kuma lamɛn, i b'i jigi da Ala kan cogo di? Yala i bɛ to so kɔnɔ de i tɛ baara kɛ Ala b'i sɔn ye, walima i b'i ta kɛ fɛn jumɛn ye a ka dɔn ko karisa jigi dalen don Ala kan. O b'a yira k'a fɔ n'an ko i ma i kana taa se filɛlikɛla ma, kana wari ɲini ni filankafoya ye, kana wari ɲini ni mɔgɔ faga ye, kana wari ɲini ni haramu ye, ni fana ye ɲininkali kɛ o tuma an karamɔgɔ, an kan ka wari ɲini cogo di, garijɛgɛ yɛrɛ fana kan ka foni cogo jumɛn na? Silamɛya ye fɛn bɛɛ di, n'a fɔra ko nin ye bana ye, fura ye mun ye, silamɛya b'a di. N'a ko i ma i kana nin kɛ, i kan ka mun kɛ a b'o fana f'i ye, mais i kana kɛ k'i to yen ten, e yɛrɛ kunna sigilen bɛ to yen, t'a dɔn i bɛ fɛn min kɛ, silamɛya t'o diinɛ ye. N'i ye kuranɛ lajɛ kuma bɛɛ ni Ala ko aw kana nin kɛ, a b'a fɔ a k'a kɛ ten. Ni kira ko sallallahu alaihi wasallam aw kana nin kɛ, aw kana nin fɔ, mun kan ka kɛ, mun kan ka fɔ, Ala kira b'o fana fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam. Ne hakili la o de bɛ jɛ diya. N'i ye mɔgɔ bali fɛn dɔ la, fɛn min ka ɲi i b'o yira o la. N'o tɛ n'i m'o yira, e y'a bali fɛn min na, ale yɛrɛ bolo dɔrɔn pe de ye sababu ye. A y'o to yen cogo o cogo, ni limaniya jiginna a bɛ tila ka segin ka taa. O tuma na n'a fɔra i kana nin kɛ, fɛn min kan ka kɛ o de kan ka fɔ. An b'a dɔn an kɔni ye adamaden ye, mais anw fɔlɔ ma jigin dugukolo sanfɛ dɛ. An fa Adama kɔfɛ maa laban minnu yɛrɛ bɛ na o ye anw de ye. Ala Taala ye fɛn min haramiya maa tɛmɛlen ninnu ka garijɛgɛ ɲini waati, o kelen pe de haramuyara an fana kan. Mais o waati olu ye baara jumɛn kɛ walasa u bɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ, walasa u bɛ se ka Ala ka dɛmɛ sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnya la bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛn ɲini cogo don. Dɔw b'u ka jamana kan u bɛ ka fɛn ɲini, Ala y'u garijɛgɛ. Dɔw yɛrɛ fana y'a lajɛ u ka jamana kan u faso ka taa ka wagasili kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ, a ma se ka garijɛgɛ sɔrɔ yen. Mais a bɔlen kana tunga na, Ala Taala ye garijɛgɛ di a ma ye. Dɔw yɛrɛ fana bɛna san 50 ka kɛ tunga na, a tɛ garijɛgɛ fɔni sɔrɔ. Mais n'a seginna ka taa faso la, Ala Taala bɛ sin ka garijɛgɛ fɔni. O b'a yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ t'a dɔn i garijɛgɛ bɛ yɔrɔ min na tuma dɔ la, o kɔrɔ sababu dɔ de bɛ lamaga e bolo, i bɛ boli i garijɛgɛ nɔfɛ cogo min. Kuma dɔ la i tigɛ bɛ d'a kan waati surunman na, kuma dɔ la i tigɛ t'i d'a kan waati surunman na, kuma dɔ la i b'i ka bɔ ni saya kɛ, wari hakɛ min b'i kun na i t'o sɔrɔ. I b'i ka bɔ ni saya kɛ, a ka di i ye ka hakɛ min sɔrɔ, a ka di i ye ka fɛn min mara, i t'a sɔrɔ i tɛ se k'a mara. Parce que Ala Taala y'i dan latigɛ bɛɛ lajɛlen kɛra Ala Taala fɛ kaba, karisa e bɛ kɛ bana ye, karisa tɛ kɛ bana ye, nin b'a si bɛ kɛ fantanya. O tigilama hali n'i y'a kɛ Banque mondiale directeur ye ka tile d'a ma, a bɛ sa o fantanya. Ala y'o latigɛ kaba. O tuma na fɛn min bɛ yen, e de kan k'a dɔn sisan n ka hɛrɛ bɛ nin na, n ka hɛrɛ tɛ nin na. O tɛ ko dogolen dɔɔnin ye dɛ. Ala ko i ka mun kɛ i ka hɛrɛ b'o la. Ala ko i kana mun kɛ i ka hɛrɛ foyi t'o la. O de kama an karamɔgɔ fila Abdullahi ibn Abbas ni ibn Mas'ud, o ko ni Ala ko kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ya ayyuhal ladina amanu, an k'an kuloma don. Fɛn dɔ bɛna d'a ma an ka hɛrɛ de b'o kɛli la. Walima an bɛna fantani ka bɔ fɛn dɔ ma, o toli fana ye an ka hɛrɛ ye. O tuma ni Ala Taala ko a kana fila fara ale kan, a kana dɔ wɛrɛ bato ka fara a kan ka fɔ a bɛ fɛn ɲini, aw kana filankafoya baara kɛ fɛn ɲinitɔ la, aw kana dabali kɛ fɛn ɲinitɔ la, aw kana aw jigi da danfɛn ka fɛn ɲinitɔ la, aw b'aw jigi da Ala Taala kelen bɛɛ kan. O jigi da Ala bɛ kɛ ni fɛn minnu ye, dɔnnikɛlaw ye fɛn damadɔ de tɔmɔ ka di an ma. Ni waati ma koron insha Allah fɛn 11 ɲɔgɔnna don. An bɛna o de lase, o kelen o kelen bɛ se ka adamaden garijɛgɛ foni. O kelen o kelen n'i y'a kɛ i bɛ garijɛgɛ foni sɔrɔ, o waati garijɛgɛ bɛ ka foni Ala sira dɔrɔn bɛ de fana kan. K'i ta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɔ bato ka fara Ala kan, k'i ta sɔrɔ ka sɔrɔ i ma filankafoya kɛ, i ma jurumana ko kɛ. Ala Taala ka kuma jɛli ka fara Ala kira yɛrɛ fana taw kan sallallahu alaihi wasallam, o b'a yɛrɛ yɛrɛ mana fɛn min sɔrɔ o kɔnɔna na, i y'o sɔrɔ ni halala, i b'o don damu na k'o du i kun kɔrɔ tali, jalakili t'a la foyi fana t'a la. O
tuma ba yini masaba ala fe insha Allah garjiga nyuma ala ka di ambela jilem ma shite ka fo ko ma min ba fo ite warfe adama de ka war kan to di tigele no te bebe warfe jiere ko na Allah taala ye wari ke jina tige amma siridi ala bo fa qur'an suran do la ka fo nan folo ani de ko jien masrudu al mal wal banun zinatul hayati dunya nan folo ani de ko jien masrima fen o ko na adama de furu ke ni madin soro ibe sun o ko re tusube ke shi muna de man parce que o ka furu masri do ide na adama de barake na ma war soro tusube ci o war soro baliya de fene do blali flanka fo ya bara ere fene o bayira jien masri nan fulu ka fo ko war man yote bo andade kiraka di sabi sallallahu alaihi wasallam aba ko ni'mal malu salih li rajuli salih wari nyuma kay mo ko nyuma wari nyuma ka kay mo ko nyuma o koron islamin nyuma yi wari nyuma so ibe do arjine kono ki to nyena parce que ibe ka arjine so san ka dien mana ki to nyena ne ya nyo sunan ko na fani to ame aka nafla chama silitede nafla chama suntede ayo ke saba chama fana yo ke mais munya togobo ay wari min de alam abu asri fana bo togola abdurrahman bin auf beti abu asri beti ni bela jelim beti o yen nan fulu min bo ala yi arjine duma no de kasoro saba to be nafla sello be nafla sun ala yo fana qur'anen inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ala ta'ala yi sanini fere kaya ke mu'minun unim anu kan nan fulu kum be duma way arjine janna fla sella be arjine sorona kan nafla siri tugon nan fulu boba fene be arjine sorona kan fakati a nafla sumba be arjina sorona kan nafla sunye tugun ma min fene ba bulu do akun ka bo ka di alam ala jati fene kam o tigila mo fene be arjina soroti ni ya yamba fo warmay iye war do sira jugu di fe no te war kayne ni ya do sira jugu fe amba fa may ni ya do sira nyuma fe ma flati nyon soso wari nya be ba fo ka fo ko fe nyuma o to mona adama di mi se ka garjiga soroki to ala batola ima ke flan ka foy ima do bato ka faralak ima ala soso ima ke danga denyi i garjiga nyuma ka soro ka dun halala sraka ibo soro ka sobe ke ala ka kuma ka faralak ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam o sababu folo e fen jumay o de taqwallah adama den ka sralaw taala nyako andana kambla jiya kuna ya ngala bato o ala bato chie ano o ala bato lakeka o ti soro femin ko fe o yala nyesranye bato kala fulani do sirana la nya katime dok musrana la nya odi ka bato be mine katime ka asala yu jelin fa yana qur'an ko inma yataqabbalu allah min almuttaqin ala ko ale be mine like jon ma nya siranya jon ma fen fe sirana la nya katime ka tigi ka dia la katime ka ore kamani sa bawla je telmu sirana la nya kuma dola yere nu ka kisabe la kaleta miri ko adama dim u jina la mano mele kala made be kenye koro kasro yi nyona adama dim saba shite ko kungolo fula kumbal saba shite ko senani kumbal saba shima fo ko bolo woro kumbal abe nyogona kungolo kele sen fula bolo fula ngamuna ujara lay katime ka kuma dola o kala nyesranye ni ma misrana Allah ta'ala bo kan inna akramakum indallah atqakum aw lamma bala yoro ala yere ko ko yawlanye ala nyesranye jon ni masrana la nya katimi ka tigi kadi Allah ta'ala katimi wani be fe garjige ka funi ka balu halala ki ka kala nyesranye jon Allah ta'ala yufana qur'ana konnal wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni ma misrana la nya kali ala be boda do tigima avec klaki garjige yorola ere hakili kunse yoro mere garjige la kasobe ki kala nyesranye ibe sirala nye su ka sirala nye kungo kono ka sirala nye barake yoro ka sirala nye baruke yoro la ka sirala nye ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kana tɔɲɔ ka sirala nye denw ka hakɛ ka tila k'o fɛnɛ di n'i kɛra jama marala ye i mago bɛ fɛn ba min na o ye ala ɲɛ siran ye ni siranna ala taala ɲɛ hali i ka denbaya bɛ siran ye mɛ kuma dɔ la e ka denbaya yɛrɛ jaabi jɔ i ɲɛ i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri fo sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la ne de ye ninnu ba furu ka na n'a ye ne de ye ninnu balo ne de bɛ nin dépenser kɛ mɛ n b'a fɔ n den ka dan yɔrɔ min a bannen don a ma dɔnnikɛlaw ko waati kelen e yɛrɛ fɛnɛ ni ala cɛ relation ye k'o lajɛ ba ye est ce que ala fɛnɛ ye bila minnu na i b'u k'o kɛ wa ala ko i ka mun kɛ i y'a kɛ a ko i kana mun kɛ i y'o to yen wa
n'o ye tiɲɛ ye siga si t'a la ala b'i denw k'i sago ye a b'i muso k'i sago ye mais n'o ti tiɲɛ a bɛ fɔ de an m'a fɔ i den ye mun kɛ k'a jɔ b'a la dɛ mais darisu dɔ de diri fɛnɛ ma i fɛnɛ ka siran ala ɲɛ parce que i den bɛ se kundama dɔ la i ti s'a la tuguni i muso bɛ se kundama dɔ la i ti s'a la tuguni dɛ fɛn jumɛn b'i i dɛmɛ muso marali la ka k'i sago ye ka i den kɛ i sago ye o tɛ foyi n'i yɛrɛ ka ala ɲɛsiranya tɛ o de kama an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen tabiinaw ka ɲɛmaa don ko Fudayl bun Iyad a siranna ala ɲɛ hali a yɛlɛtɔ a ka fali sanfɛ ni fali banna a b'a fɔ denw ye a kana fɛn kɛ fali la jogo si tɛ fali la n'i ye fali bannen ye ko ne tɛ yɛlɛ a sanfɛ fali ma fɛn kɛ i n'a sɔrɔ ne de ye ala susu peut-être ne de ni ala cɛ ma ɲɛ kunu ala filɛ k'o de jaabi yira ne la sisan fali la adamaden don tabiinaw ka ɲɛmaa dɔ don ko Fudayl bun Iyad yanni mɔgɔw k'a juger ale yɛrɛ de tun b'a yɛrɛ juger ale yɛrɛ de tun b'a yɛrɛ juger a ka limaniya de la k'a fɔ an ka wajuruw n'an ka tafsiriw la ka caya aya dɔ de bɛ suratu Tahdid maana hadidi kɔnɔ o aya mɛnli a fɛ o de kɛra sababu ye n'a kɛra silamɛ ye n'o tɛ zon de kun don o de kama i bɛ maa dɔ ye baara jugu la kana jigilatigɛ ala dɛ saaba ninnu caman kun bɛ yen u ka ko daminɛ ma kɛ ni ala ko ye dɛ u tun bɛ baara jugu dɔw de kɛ u tubira ka bɔ o la ka tila ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ka ɲɛma ye Umar bun Khattabi yɛrɛ ka silamɛya don waati ye k'a lajɛ a kun bɛ filankafaya de kɛ mushriku minnu kun bɛ Maka Umar bun Khattabi kun b'a la minnu yɛrɛ kun bɛ silamɛw bagabaga kosɛbɛ Umar bun Khattabi mais a labanna cogo di ka tuubi jɛya ka siran ala ɲɛ ka tila ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ silamɛya fɛnɛ na ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ silamɛya Fudayl bun Iyad zone de kun don a bɛ sira tigɛ mɔgɔw la minnu bɛ bingali kɛ u bɛ siraw tigɛ mɔgɔw la tuma dɔw la n'i ma sɔn k'i bolo fɛn di u b'i faga yɛrɛ o tɛ bingalikɛla sɔrɔ baara la yɛrɛ Fudayl kun y'o de ye tarikutigiw b'a fɔ hali denba n'a kun bɛna a den nɛgɛ i ma kun a kun bɛ den bagabaga ni Fudayl tɔgɔ ye tellement bɛɛ bɛ siran Fudayl bun Iyad don min ala bɛ fɛ k'a kanda k'a ɲɛsin diinɛ nin ma o kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ka so kɔnɔ a ye kogo de ta ka jigin olu ka so kɔnɔ ka taga k'a bɛ minɛn dɔ de ta ka bɔ suɲɛli bolo ma a ma minɛn si sɔrɔ parce que o cɛkɔrɔba ye fantan ye foyi t'a bolo a ye sokɔnɔna fan bɛɛ lajɛ a ma minɛn sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ nafila seli la denmuso bɔra ka cɛkɔrɔba ka suguri o bɛ barama kɔnɔ k'o sigi t'a la ni suguri kalayara a bɛna d'a fa ma n'a tilara nafila seli Fudayl ye sokɔnɔna bɛɛ yaala a ma foyi sɔrɔ a yɛrɛ ko yanni tigɛlankolon ka bɔ n ye nin kogojanba ta ka jigin so kɔnɔ ma foyi sɔrɔ yanni ka bɔ ten fu la i jɔ n ka nin barama ta ka taa a kana fɔ ko n donna nin so kɔnɔ ko ma bɔ nin fɛn i jɔ n ka barama nin ta ka taa n'a ye cɛkɔrɔba ka suguri bɛ barama min kɔnɔ a bɔtɔla y'o de ta sisan a y'i bolo da kogo la k'a bɛ kogo pan cɛkɔrɔba bɛ nafila seli la a sera alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah yala waati ma se mɔgɔw ma maa minnu limaniyara u dusukun ka siran ala ɲɛ ni ala ko fɔ ye a ko a bɛ kogo ta cɛkɔrɔba ka aya sera nin de ma o donna a kulo la a bolo bɛ kogo sanfɛ a ma pan tuguni ale yɛrɛ y'i to seli la ka cɛkɔrɔba de jaabi a ko laqad ana laka ya Fudayl ala ko yala waati ma se mɔgɔw ma maa minnu limaniyara u dusukun ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ni ala ko fɔli ye cɛkɔrɔba tɛ ale kalama yɛrɛ mais ala y'a dabɔ a ka kanda o y'a sɔrɔ a y'a bolo da kogo la k'a bɛ kogo pan a yɛrɛ ye cɛkɔrɔba jaabi a ko sisan waati sera Fudayl i ka dɔ bɔ i ka bingali yanni i ka suɲɛli la waati sera a seginna ni cɛkɔrɔba ka barama ye k'o sigi ta k'a nɔ la ka bɔ a bɔra yen ɲɛsi yɔrɔ jumɛn ye a tiri k'o de k'i ɲɛsi haramu ma n'o ye Maka alikaba yɛrɛ filɛ yɔrɔ misiri a tiri ɲɛsi alimami min bɛ yen a bɛ fɛ ka taa tuubi alimami yɛrɛ de tigɛ donna misiri kɔnɔna la ka taa ka lahala fɔ alimami n'i bɛ tuubi kuma minnu bɛ fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alimami y'a bila a kan ninnu bɛɛ fɔ a cɛkɔrɔbalama maana a kamalenkɔrɔlama a filɛ ka don alimami de ka kalan na yɔrɔ n'an si sera yɔrɔ dɔ la an kɔrɔbayara kalan ma an b'a fɔ a tɛ don an hakili la tuguni nin kamalenkɔrɔlama de donnen filɛ kalan na ka don alimami ka kalan na alimami ka fatu alimami wɛrɛ ka na a ba ka darisu ta o haramu kelen alimamiya ka tila ka laban ka se Fudayl kelen ma o kelen ka tila ka kɛ alimami ye Maka misiri kɔnɔna na maa min tun bɛ suɲɛli la ka tuubi ka kɛ kalanden ye haramu kɔnɔ ka tila ka laban ka tila ka kɛ haramu alimami ye mun y'a la sa
akala nyesranya aleni mami ka wati bena o de kara Abdullah ibn Mubarak fane tabinai ani imam Malik nyoy Abdullah ibn Mubarak ani fudeli buni yadi jara foka ke balma yayi woni nyoci uka kuma caman ba biyan ga tarbu kitabu nan ga sida kitabu konna adama de me filini alaci me ka dume ka fili ka wodi mandalai ni ya doyi bara min ke ni mandalai o yoro bela tubi ka sigi ko ala kambo de ma won ni sranali ala nya ka be boda dim ibn Abbas ni fo tafsirel kal ni sangulo tigera ka be bi dugu koloka kala be boda dui ala nya sranye jon ki be bo o koro ma to be dusu kashi fen dola fa be jigu kono an ganyire fa ma mi misra lan ya to tigi so ni srana lan ye Allah taala ko kabe boda dim yoro wala Allah taala yi an yesranya ke an ga garjige sura do be qur'ana kono ko suratul a'raf liman yajon an ala yesranya jon ala ko chogodi ako walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard akoni dugu dunge usrana alanye ka kila kalimaniya kali ala be sam barka dayele abi kila ka dugu fene barka dayele sam barka ala bo dayele dugu kolo barka kalo ta ala bo fene dayele ko diam ni srana alanye ala be here dim parce que anga garjige ko kuma dola be kuna ka ke milliardaire ka ke million chamantigi na foro ko garjige wargo damate mais ni mogo fen fe sira almami ma ko almami do kenye garjige ko la atigi kame wardem ote akame wardem note muso nyuma soro yi garjige den nyuma soro yi garjige kabara nyuma soro garjige hal sigi nyogo nyuma soro garjige manye garjige ka wardoron note ali bamananga na ni muso jora kono barala ngamba fo ga garjige len jadde garjige amba fo muso kono ma do ka garjige len o bayira ni be ala deli garjige la e yɛrɛ kana foyi préciser i ka kuma kɔnɔ a fɔ ala dɔrɔn garjige ala garjige o garjige ɲuman min daga den la ala b'o den ma ka sababu k'i ka ala ɲɛsiranɲɛ ala ko n'aw siranna ala ɲɛ dɔrɔn ko san barika bɛ dayɛlɛ dugu yɛrɛ barika bɛ dayɛlɛ ka bɛ d'aw ma mais an ma siran ala ɲɛ ko de lajirabili bɛ anw kan kuma dɔ la dɔ bɛ se k'a fɔ ten ko ko kafiri min yɛrɛ tɛ silamɛya la o garijɛgɛlen don ka tɛmɛ anw kan anw ye ala sɔsɔ cogo o cogo ni mun ye kafiri ye dɔnnikɛlaw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko istidraj maa min ka di ala ye ala b'o de lajarabi dɛ ala tɛ kafiri lajarabi dɛ ala bɛ kafiri lajarabi don min o y'a ta don de ala b'i lajarabi don min o y'i ta don ye e min ye silamɛ ye kuma bɛɛ b'e de kan e min ye silamɛ ye ala b'e de lajarabi i ka segin kɔ ye nin baara min kɛ a ma ɲɛ i ka tuubi n'o tɛ kafiri ale b'a ka kafiriya la yanni saya ci laysa ba'da al-kufri dhanbun maa kɛlen kafiri ye kaba jurumu t'i kan a man da ala ye kuma dɔ la kafiri dɔw ka tuubi ala bɛ diɲɛ diyaw la a mana mun fɔ o bɛ kɛ n'a ye mun décider o bɛ kɛ walasa yɛrɛ ka tigɛ ala ko la k'a fɔ ninnu b'a la ko min na nin bɛɛ ye nkalon ye ne ka kafiriya de ye tiɲɛ ye i ma ye silamɛw bɛ siran ye ma kan sago k'o la ala tɛ fɛ o dɔw ka tuubi a bɛ fɛ o dɔw ka sa o ka kafiriya de nka e min ye silamɛ ye ala b'i lajara kuma dɔ la i ni muso t'i bɛn kuma dɔ la ala bɛ bana dɔ bila i la i ni den dɔw t'i bɛn ala bɛ to k'o de kɛ walasa i yɛrɛ fana ka sigi ko i ka kɛ ala batola jɔnba ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa minnu ka lajarabili ka bon nin bɛɛ tɛ ye ko ye nabi ɲuman ye sumal amsal fal amsal o kɔrɔ maa ɲuman minnu bɛ tigɛ nabi ɲuman o b'a yɛrɛ i bɛ lajarabi alaw taala fɛ wa i ka siran ala ɲɛ n'o kɛra alaw taala b'i garijɛgɛ n'i siranna ala ɲɛ ka to ala la ala b'i garijɛgɛ an yɛrɛ k'a lajɛ ala yɛrɛ ka mara la den fila b'i bolo dɔ b'i sago kɛ dɔ t'i sago kɛ i den dɔ bɛ siran ɲɛ dɔ tɛ siran ɲɛ yala mun bɛ siran ɲɛ i b'o de sago k'a ye wa walima mun tɛ siran ɲɛ i b'o de sago k'a ye n'o nin kɛra sababu ye hali muso filatigi dɔ ni sabatigi dɔ naanitigi dɔ a dɔw bɛ jɛngɛ parce que muso dɔ b'a bolo o t'a sago kɛ o tɛ siran ɲɛ muso dɔ bɛ yen o b'a sago kɛ a b'a kunbɛn a bɛ kumakan dumanw f'a ye a b'a ka baaraw kɛ o muso masina ale bɛ sin k'i yɛrɛ bɛɛ don mun t'a sago kɛ n'o tɛ siran ɲɛ a ka sira si t'o la ɲɛnamaya kɔnɔ hali o ka hakɛ min b'a ka mɔgɔ t'a la i m'a ye mais munna o kɛra dɔ wɛrɛ si tɛ o muso masina min bɛ yen n'o kɛra o cogo la a bɛ fɛ k'a yira a la i man bonya i man ka ko ton t'a la n fana tɛ foyi k'i ye ko in ne m'a f'i ye n k'a tigi jo don dɛ
mais ma fɛn b'i bonya a man di i ka ko ka so e mɛ mɔgɔ b'a ko mɔgɔ bɛ siran i bonyabaga de ɲɛ maa min b'i bonya i bɛ siran o de ɲɛ ka tɛmɛ maa sugu bɛɛ kan wa n'anw mago bɛ ala ka hɛrɛ la k'an kan jija an ka siran ala ɲɛ e bɛ se ka ala bato cogo de ka sɔrɔ i tɛ siran ɲɛ ni siran ala ɲɛ dɔrɔn ala ta ala fana b'i ka kow ɲɛ mais n'i ma siran ɲɛ hali n'i kɛra waritigi ye barika t'a la n'o tɛ an ye wari sɔrɔ dɛ wallahi an kana kɛ fisiriwale ye masaba ala ma an bɛ waati min na bi diɲɛ na an ye dɔ sɔrɔ an bɛɛ bɛ kule la mais wari b'an kun wari b'an kun n'i taara afiriki an bɛ kule i mana n'a yan fana an bɛ kule bon ni bɛɛ ko fɛn tɛ yen yala fɛn bɛ yɔrɔ jumɛn sisan parce que an kɔni ka jate la ameriki de ye premier diɲɛ kɔnɔ a tɛ ten yan e mana na jamana na mun ye premier ye an bolo fana wari fana na aw ye premier aw bɛ premier la waritigiya la aw bɛ kule fana na ko fɛn tɛ yen o tuma a bɛ yɔrɔ jumɛn sisan a bɛ yɔrɔ jumɛn jamana min bɛ yen n'o ye premier ye économiquement o b'a yɛrɛ wari bɛ yen de ka tɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ kan bon i selen kɔfɛ yen tuguni hali sa e ma lafiya dusukun na e bɛ kule e bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn sisan o b'a yɛrɛ jamana taga ko nin tɛ koyi ko nin ye ala ko dɔrɔn bɛ yen parce que n'i dusukun ma lafiya hali ni diɲɛ wari bɛɛ dir'i ma walahi i tɛ lafiya fo dusukun de ka lafiya hakili ka sigi mɔgɔw ta ka se k'o de faamu wa o bɛ kɛ ni fɛn jumɛn ye o bɛ kɛ ni ala ko maa fɛn fɛn bɛ yen ka bɛ siran ala ɲɛ ala ko b'a nin kan e k'a tigi jateminɛ hali misiri kɔnɔ ba ye i bɛ ɲɛbɔ a tigi yɛrɛ fɛ kuma bɛɛ i ta ye a bɛ k'a ka kow lakale ka caya a ye cogo mɔgɔ jigilatigɛlen ye cogo tɛ mais fosi t'a kun mais dɔ ni bɛ e min kun e ɲɛbɔlen don a fɛ dɔ wɛrɛ si tɛ a jigi dalen bɛ ala kan de ala ko min b'a bolo o de filɛ k'a lafiya ta o ye min jɛ hali ni wari bɛ dir'e ma e bɛ kule e bɛ kule o b'a yɛrɛ kan ko wariko dama tɛ dɛ wariko dama tɛ dɛ wari bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye n'o de ye hakilisigi ye f'o de ka kɛ yen n'o ma kɛ yen i bɛ diɲɛ wari bɛɛ d'i ma i mago bɛ fɛn min na i t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ o de kama nanzaraw b'a fɔ ka talen na ko l'argent seul ne fait pas du bonheur k'a fɔ ko wari dama b'e bolo komi e de kɛra i kɛra hɛrɛbatigi ye i tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni wari dama ye hɛrɛ bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye fo wari ka sinsin o kan wa fɛn fɔlɔ min bɛ yen ni anw mago b'a la walasa an ka lafiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o de y'an ka sira alaw taala ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fara ɲɛ siran ɲɛ jɔn a filanan kasratul istighfar adamaden ka hakilisigi ni dusukun lafiya a b'i ka zikuru de bolo kɛrɛnkɛrɛnya la astaghfirullah fɔ waati bɛ astaghfirullah 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 dumɛn kan maa fɛn fɛn bɛ dumɛn astaghfirullah kan wallahi i ni hami tɛ da dilan sanfɛ kira ka hadisa jɛlen don sallallahu alaihi wasallam i ni hami tɛ da i ni dusukasi ba tɛ ala kelen don k'i lafiya n'i ka astaghfirullah caman fɔli ye ka da ka zikiru foyi tɛ yen mun bɛ adamaden hakili sigi ka tɛmɛ zikiru kan mɛ an caman dɛsɛlen don o la n'o tɛ seyidina nuhu y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nuhu kɔnɔna la fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara seyidina nuhu de ye nin fɔ a ka mɔgɔ ye ala y'a lase anw nuhu ko a ka mɔgɔ ma ko n y'a fɔ aw ye aw ka ala yafa ɲini innahu kana ghafara ala ye yafa caman ba tigi ye yursili sama alaykum midrara n'o kɛra k'a bɛ sanji caman ba cun aw kan wa yumdidukum bi amwalin ala b'aw jidi ni nafolo ye o de ka d'an bɛɛ ye i ka astaghfirullah fɔ k'i bɛ nafolo caman sɔrɔ wa banin a bɛ den caman d'e ma n'i ka astaghfirullah fɔ ye wa yaj'al lakum jannatin k'a bɛ nakɔ foro caman ba di aw ma wa yaj'al lakum anhara hali kɔɲɛw k'ala b'o caman d'e ma ni fɛn jumɛn ye bi kasrati istighfarik i ka astaghfirullah fɔ i sigila astaghfirullah 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 kira yɛrɛ tun b'a 70 kɛ tile kɔnɔ tuma dɔ la a 100 kira b'o kɛ sigiyɔrɔ kelen astaghfirullah astaghfirullah mɛ zikuru ma nɔgɔ an ma n'o tɛ kira ye 100 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ kan ka se ka 1000 kɛ parce que ala yafalen do ma o ka jurumu a ye mun kɛ a n'a ma mun kɛ e min tɔgɔ ma sɛbɛn yafa lisi la fɔlɔ e de kan ka caman ba kɛ mɛ a t'an yɛrɛ ten hali ni mun yɛrɛ fana b'a fɔ o t'a fɔ a fɔ cogo la dɔw ko safurula safurula safuru o tɛ dɛ astaghfirullah astaghfirullah o don walima n'a y'i diya i bɛ ha tigɛ sira la arabukan na baasi t'o la
astaghfirullah 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 al ni mahafu arabu kam me baw bardon ki kala yini ko habe laban bayra zikru keleno kanje zikru keleno kanje ni selibana subhanallah bisaban sabal alhamdulillah bisaban saballahu akbar bis o kasuma do nyako o kasuma kuma taw ka barake jamanan fembe be ganer do rebe presi almami ka salamun almami rebe selimene preselim bo law kuma tani salamun blara ke ka zikru rek almam be salamun folo blali flana ko nguloti yelema do yipan ki joforo abaka samara yoro de visé ko ta o ya bole misre ko ablay kuna itita fusi soro kenema mun kapsa kateme ka ala ko kam misri ko parce que on hakliti se kasi yoro shila kateme misri ko naka ni tara barake yoro la sa shof la ba ka kalay yika sokon na fena ka kala yoro min be ni hakli be sigi o ye misri ko naka parce que ni mo gojete am be de jeyni kada ka ala ka so wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahda ala ko misru ya laka sudi aw kana foy wele ka farala ka ala ka so bara yaw jija ma fenfe da zikru la li kiyama ite ko ala e ma yala batu fenfe be ala yi hakke ka bela fu zikru ala kira ko seli fana inani ifari fonna chugo se ka seli fana ke shigi bana yi suru chugo ite seli fana ke flay fona suru be ta masraf fitri e sabai ka foko a vraiment faru kadana bi wal ma anga sara suru lambe ni sokadi anga fitri ke jogo woroi am fana ka ala barkada obsega ga sabani nde idiminen do sabay ni sojaren do saba sumbolo fane klebi sabay me ngwan kono to bana san kono hiji wal may shi kono hiji ala keleno kanyini fashinya kelen ni yere mun faraka o yini ala chela baraji jaga ye samusa shinya kelen me zikru hakashita ya ayyuhal ladina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا amma mun qawli manarai ala kufo ka caya sogomani wula ay ala kufo kira furum so yere ya ala kale koni kira ku sigilen be yoro re ki ba dawlu flay ka nyogon kushi ati fuila ni ala kufoti subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wa hali min be ka foko i joro lendo ye sanchama ge jamana ni kono ma papier so dumi astaghfirullah fok e min be ka fo be barala imma ko be aywa wari chamana imu soro dume astaghfirullah fok hali dengo tabiuna ka wati o astaghfirullah di mo ma ka den soro nay badara li denge folo ala sal do de la ka ta sama ka fo ko dengo gele ba ako tigi ma ka astaghfirullah fok ka chay chena muso tara dume astaghfirullah ron kele o yede so o de soro le kibura jensara ka ta yorobe ko ala san baka den fura bo mo boy rada ma den do be o te chide ya ko ala san baka den fura bo mo boy wasro mo wawe nyam boy shami ci fura mo wawe ay ci black na ala san ma akwa nyame baka den fura di mo go ma e yo yi mo ke ka kuma jumena wal ma ka bara kra yo ke akwa le mo ke ka kuma tele ko ala yere di den fura dam ko ci ko ayini aya de ka sayidina nuhu yi mun fo mo yi kun ko kala ko foka ayala astaghfirullah foka jaya no kara la be din chaman daw muawiya ko kum ma chaman be qur'ane kala ibi temaka efle ka famu chuko mina mo chaman ma famu o bayra ya sabati ko astaghfirullah be din ko no hasan basori do de la kasama ko sanju ko gelabi ya ko ta astaghfirullah do ko garjige sirlen ko ta astaghfirullah do ko dengo ko tayi ka duma astaghfirullah haka ni kelen be aya astaghfirullah de da ben o bayra ka fanga zikru ka don kuma tani ka bara jetimine be ala ko fo wati me nota ali ka bara ka yoro ira la se ka continue ala ko fo la be volana e bala ko fo ka jay parce que be do boy ka ko shi la souci ni problème mo be ngolo la ba fegeya ki toy ka astaghfirullah zikru be me krengren yalla be mun ka ya astaghfirullah e ma ala be fo zikru do ma ko sayyidul istighfar ala kufo walma ala yafanyini kuntigi kira ko ni mogo min ya fo sogoma ni sara yani wulafela cey be do arjina ko ni ya fo wulafe ni sara yani dugu ka je kibe do arjina ko sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. abe fonne ma ko sayyidul istighfar. kitabu do be ko citadelle du musulman no ye hisnul muslimi ba jiga ba fe ya abiyan o kitabu min be ni Allah je ne madala ko kitabu kabunai kitabu la fitinin hisnul muslim ma konona ye sanundi a konona ye sanundi atigi fatura mambe Saïd al-Qahtani a fatura ko saninde la mambe kitabu glan ko foloni u ba glan ba fa munuma ko kutubul jay iba blay poshi ko no doro biteme kitabu yodi wa me wati mina bi saudi kan fe be sebe u ye kitabu ni tradi katabel isnu muslim kan fe be sebe u ya tradi katabel o koroy mu na faray kanani ke kan kam mun ke ta kitabu ni nyini doron hakilla tradilen do ala ngile la u fe ta nyini doron iba kala imma go be invocation fe na iba be sura hal ni duwa min kala nin fila ba kono ti dore shi astaghfirullah dumaka hali kuma do la ibe ta filele kala fe ko do la wallahi yire ka muri ni sona to i ka so kono i ka la deli imma go be fel do la ni dalin ba ka itado i ba soro jogomi continue la hawla wala quwwata illa billah e ka continue kama la hawla wala quwwata illa billah Tirmizi kono cekoro batara ala kira fe sallallahu alaihi wasallam akwa ala kira ne denge boray no fe kelela mamunu segina tola munu sarama shui me fe ka nyini fe ndembe chukumna e ka foyi ala kira ta do den sara wal ma be chukumna kira ere ta ay cekoro bana musubla la hawla wala quwwata illa billah ala kira yu blawde hadisa do be bukhari kono ala kira ko kamsun min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah ko sanu kesudu do kabo arjine sanu kesudu nina muso tara kadume la hawla wala quwwata jakafiru keleno ka denge mine kasri nege jolo god ma shite denge ro do jakafiru de keleno kasri fani babe la hawla wala quwwata illa billah ila ala yo de ke fanga ye ko do dena asrilen do jurumina yo tike ka kafiru nun to ka sokonna baga mun fane bi a kelen ka juru tige o baga nunu a yo fane be gen ki kunda madina afana ba shu konona na dena na dabushi boro yala je jaw denge yu barbari nyogona ni sodia akondi ku me chogo dia dona la halawla ka benya fa ko de makinna li jaranye me ni baga mun fle nyongo fe ni tansa ante magani bagan dengelena ni dugu jara metala grani ka sallallahu alaihi wasallam umma maga saka kelena umma maga ba kelena dugu jara utara ala kira ka bunya sigama ko kira an kunya fiye kanda nyimatununa me ala sona den kaye ma nanani kafiru ka bagan chamman ba nana no yishi konnal ne ko ante maga kelena fanki nyini gani ko an kamun kala ala kira ko kuy de anana ni bagami ala ya bedo aw garjige la utari ya be aya surani fen jumay la hawla wala quwwata illa billah mo kan ida zikru la ran chamman banen lo hadi seli ko fe ka zikru ka amanteli am salam be bladuro be wuli kanga baraw kati bo zikru to mum be mum bi grala la ni desara ko fo seli ko fe subhanallah bi subhan sabah alhamdulillah bi subhan sabah allahu akbar bi subhan sabah riwaya wala la bi subhan mani e desero ro alla tilmana la nyuma ni salam blara ni mu wulila ibe do bulu ni ngoni ya bulu abe ka to mad ogoro ale baka ta fa semfe subhanallah are ko fote ndoro ni dabbe na muma oyo yi no ta le re hakli shita la bi subhan sabah do wa bi duru do wa ale kon maga kay yanati ke kada ka samara kan abana bo koro ifen jumay hal nanya ke anta ke ni hakli sigi anta ke nay bare kama malla ni ye mugom miye wati be atigi taga bolo ti koloshi tayre me klefle nya bala koloshi babulo ati kotige o wasura blenen do atigi ko wati ni blenen do ni ay wati be koloshi ya ma mago be mun o kana soro de no soro la dura ta do aga koloshi rebe yoro o be fon fa kasra shitala bo ni ko damene makala ko ya chamanche ta ala ko e ko ke mana femi be kono fa la fene ko ke saboyi amma fati se kakede
mais yani ko ka gele ima e ka ala do may hadisa do be ko arif rabbaka fi shidda ya'rifuka fi raha ni ala don gele ya wati kala fene bi don no ya wati wal ma'arif rabbaka fi raha ya'rifuka fi shidda ni ala don no ya wati kala bi do gele ya wati fen flana min be nan kan kan hakili to al odi astaghfirullah foli asabana addu'a ay du'a kede kala wele haminan ko min bila gele min bika ere kala wela nabi mo se kala wele la wati be ba me ko ibrahima ko kontigi nuhan ko kontigi ala krere ko kontigi olu mun ka suru ala la olu baka ala wele e min ka jala kuma don ni ka jurmunye e karle no ka wala mata ala ire de la yuru damo wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an koni ne ka jon ye ɲininkali kila ika fu ye ko ne ka su be weleli kɛla be ka weleli jaabi waati min na n'u ye wele a ye ala wele itelayara cogo cogo ala de su dugu tila fɛ wele ka ala de ala kira yɛrɛ tun bɛ nafila seli kɛ fo k'a sen fo alayhi salam o mun bɛ ni ala yɛrɛ ko ɲafara i ka jurumu ma i ye mun kɛ ani i ma mun kɛ a tɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ mais k'i yɛrɛ ɲininka e san joli ye ni i famalen do dugu tila ma fɛ seli ma a tɛ dɔw ka programme yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw kɛlen do ka ala yɛrɛ yafu yɛrɛ ma kaba ko vraiment an yɛrɛ bɛ sɛgɛn baara la cogo min ala yɛrɛ tɛ jigin an na ale b'i da dɔrɔn o y'a tɛmɛlen farda yɛrɛ ka seli fɔlɔ o y'o kunnadiyalen kuma tɛ nafilam alors que sɛgɛn kɛra cogo cogo a bɛ i kunna i mago bɛ ala la n farikolo sɛgɛnnen do hakili sɛgɛnnen do n sɛgɛnnen do waati min i jɔn ka ala bato kuma walasa n mago fana bɛ lafiya min na ala k'o diya mais waati bɛɛ bɛ ka ala yafi ma waati bɛɛ bɛ ka ala la yafi ma n'o ala ye yafa masa ye ala yɛrɛ t'a minɛ nin dɔw la i bɛ sunɔgɔ dɔrɔn e tɛ wuli walima i tɛ taa misiri yɛrɛ la e t'o jateminɛ koyi i tɛ nafila sun yɛrɛ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni sunkalo bɔra a la nafila sun o tɛ ale ka programme kɔnɔ tɛnɛn sun ni alamisa o tɛ walima kalo o kalo tile saba sun o t'a ka programme kɔnɔ a bɛɛ ye sunkalo ni sunkalo kɔni sera an tɛ fili o don si la bi ya tulo joli i bɛ bɛɛ ye k'a fɔ ten sunkalo kɔnɔ alimami mana mikoro ta kuma o kuma ka ɲininkali kɛ ko bi ye sunkalo tile joli ye bɛɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ alimami bi ye tile 5 ye ou bien tile 6 alimami e fana t'o dɔn wa mais yanni sunkalo cɛ ni alimami ye mikoro ta ko bi ye arajaba joli ye maa min bɛ se k'a jaabi a man ca walima sunkalo makɔnɔ an b'a tile joli n'a la a jaabibaga man ca sunkalo ta an bɛɛ b'o mais silamɛ kalo wɛrɛ o t'an ka programme kɔnɔ o fana ye défaut ye k'an ka ala wele waati ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko addu'a silahul mu'min mumini ka kɛlɛkɛ mina ko de ye duwawu ye yɔrɔ wɛrɛ la addu'a mukhul ibada ala bato yɛrɛ kunzɛmɛ ko de ye duwawu ye ala bato kunzɛmɛ do ye o b'a yɛrɛ ne ma f'i ye kana fɔ karamɔgɔ ma k'a ka duwawu k'i ye dɛ o fɔli o tɛ baasi si ye karamɔgɔkɛ an dɛmɛ duwawu la karamɔgɔkɛ ala wele an ye o bɛɛ kan ka kɛ mais a ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fana bɛ ka ala wele kɛ a ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fana bɛ jija ni cɛsiriba de la ala wele la mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ala wele ka fara i kan sisan alhamdulillah o ala wele o bɛ fara ɲɔgɔn kan mais e yɛrɛ tɛ nafila seli i tɛ zikuru kɛ i tɛ kuranɛ kala e yɛrɛ b'a la dɔrɔn a ye duwawu k'an ye a y'a k'an ye ne ma f'i ye n ka t'i jaabi dɛ mais a ka taa sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ ka duwawu caman de k'i yɛrɛ ko ye nin de ye o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam ni ye hadisa dɔw lajɛ a bɛ alakira ka duwawu de ye ka kitabu yɛrɛ dilan alakira ka duwawu yɛrɛ dama a ye fɛn minnu fɔ k'olu bɛɛ kɛ kitabu ye ko kayi o ye ala wele alhamdulillah n'a fɔra maa min mago dilannen o ma kari duwawu la e min bɛ dɛsɛ kɔnɔ e k'i yɛrɛ mabɔ a la wallahi saudi umra ni hiji waati i bɛ maa dɔ ye a bɛ duwawu la a bɛ kasi fo bonbonsi bɛ ɲɛgɛn e yɛrɛ tɛmɛtɔla bɛ misimisi b'i minɛ i bɛ ɲininkali kɛ nin ye jɔn ye a dɔnbaga dɔ bɛ sin k'a f'i ye ko nin ye nin jamana waritigiba de o ye miliyardɛri dɔ ye a b'a la wele la fo k'a ɲɛji kɛ k'a bonbonsi ɲigin nka kuma dɔ la ne m'a f'i ye n ko fɛn t'i kun dɛ parce que i fana ka wari de y'i lase ma la mais i ka wari ta ale t'a bɔ dɛ ale bɛ kasi la e bɛ yɛlɛ la yɔrɔ hiji sisanama yɛrɛ a ni alikaba munumunu fo n'ala farala maa min kan n'o tɛ ala ko dɔgɔyara a kɛra turisiya de ye sisan
ala ko dɔgɔyara fɔlɔ ni kun taara hiji la wallahi ni ɲɛ dara alikaba ka misimisi de bɛ kari la farikolo bɛ minɛ ka yɛrɛyɛrɛ adamadenw bɛ cogo min ni nin tɛ seli la nin bɛ kuranɛ kalan na nin bɛ kasi la nka bi dontɔla alikaba kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ɲininka ni san janba nana hiji la alikaba min na ni ɲina alikaba kelen dɔ adamadenw bɛ yɛlɛ de la iPad de b'u bolo photo t'a la téléphone de b'u bolo dɔrɔn u bɛ photo t'a la wallahi i bɛ to alikaba munumunu na sisan a b'a fɔ dɔw ma ko a ye bɔ an ye an ka tɛmɛ u tigi jɔlen tɛ foyi la k'u kɔ don alikaba la dɔrɔn ka photo ta maa tɔw bɛ kasi la u bɛ zikuru la kuranɛ bɛ dɔw bolo olu bɛ yɛlɛ la ani photo ta o b'a dɔn hali hiji yɛrɛ sentiment a bɛ ka bɔ a la bi adamadenw an ɲɛsinnen bɛ tulonkɛ di ma ka tɛmɛ sɛbɛ yɛrɛ kan n'o tɛ maa min ɲɛ dara alikaba kan kunnadiya fana y'i ta ye sa n'o tɛ maa caman fa fatura a ɲɛ ma da alikaba kan i mɔkɛ sara a ma alikaba ye ala y'i kunnadiya k'i to i ka denmisɛnninya la i ɲɛ ka taa alikaba la o yeli e t'a dɔn siɲɛ wɛrɛ n'i bɛna ye e kan k'i si ni jamana bɛɛ kɛ ala bato de la o période kɔnɔna na parce que san wɛrɛ bɛ ala bolo i t'a dɔn n'i b'o yen ɲɛ to ye o kɛra fututa yɔrɔ tulonkɛ yɔrɔ yɛlɛnkolo ciba yɔrɔ i b'o de ye bi hiji kɛyɔrɔ la i b'o de ye bi arafaw ni minaw ani muzalifaw la fana Alahu taala hinɛra na dɛ fɛn min ye duwawu kɛyɔrɔ ye ni sera y'a duwawu bɛ diya dugukolo bɛɛ y'ala ka dugukolo ye mais dugukolo yɔrɔw tɛ kelen Amérique ye premier tiɲɛ mais Makka ka di ala ye ka tɛmɛ a kan dɛ Makka ka fisa n'a ye dugukolo si tɛ diɲɛ na mun bɛ Makka bɔ daraja la o tɛ Makka ka fisa n'a ye Madina fana ka fisa n'a ye a bɛɛ ye duwawu jaabi yɔrɔ ye o ye bɔra ye ka taa ye min yɛrɛ faga duwawu la fo i taara bɛɛ kɛ ni yɛlɛ ye i taara bɛɛ kɛ ni filimu ye i taara bɛɛ kɛ ni foto ye a taara bɛɛ kɛ baro la zikuru tɛ kɛ kuranɛ tɛ kalan nafila tɛ seli alikaba munumunu ni man ca u bolo yan e bɛ bɔ Makka ka taa alikaba ɲɔgɔnna sɔrɔ diɲɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn na o kuma si t'a la o b'a yɛrɛ a ye duwawu kɛ dɛ a ye duwawu k'aw yɛrɛ ye a ka duwawu k'aw denw ye an balakaw a y'aw jija o la karamɔgɔba caman tɛmɛna bɛɛ ko k'u baw de ye duwawu k'u ye a tila k'u jija k'u cɛsiri kɔni Imam Maliki y'a ta fɔ Shafi y'a ta fɔ Bukhari y'a ta fɔ a ba a n'a yɛrɛ u ye duwawu min kɛ fo ka fiyentɔ ɲɛ dayɛlɛ o ye duwawu ye sa dɛ i ɲɛ fiyennen k'a dayɛlɛ ala wele la Jabir a fana kumana ba de kan kosɛbɛ an bɛ mun ka kuranɛ kalan kan Sudesi yɛrɛ lajɛ o filɛ haramu kɔnɔ halisa ala ka sidiya ni kɛnɛya kalifa la ale kɔni bɛ yen n ye minnu tɔgɔ f'i ye o sara mais Sudesi bɛ Abdurahman Sudesi n delila k'a ɲininka a ye tɔgɔ min sɔrɔ diɲɛ na bi n'i taara diɲɛ fan o fan i bɛ Sudesi ka kasiti mɛn i b'a tɔgɔ mɛn a kɛlen komi bamananw ka taalen k'i bɛ se k'a fɔ i ɲɛ ma deli ka wara ye mais i m'a tɔgɔ mɛn ma da la dɛ fo n'a sɔrɔ i ni kulo geren wolola n'o tɛ i ye wara kɔni tɔgɔ mɛn wa Sudesi fo n'i tɛ silamɛ ye n'o tɛ maa fɛn fɛn ye silamɛ ye a ka ca Ala fɛ a bɛɛ kulo donna Sudesi tɔgɔ la Abdurahman Sudesi a ka kuranɛ kalanka walima a ka duwawu hali sini sunkalo nafila seli duwawu laban o b'a di Sudesi de ma o b'a d'a ma barika b'a nɔfɛ dɛ mais a ɲininkara mun ye nin darajaba d'e ma a ye Ala tanu fɔlɔ o kɔfɛ a ko k'ale ba de nɔ don a ba k'a ba de don k'ale ba delila ka hiji san dɔ la a selila alimami min kɔfɛ o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ a tɛ tɛmɛ san 7-8 kan Sudesi yɛrɛ ko ten a selila alimami min kɔfɛ alimami ka kalanka donna ba la musokɔrɔba o yɔrɔ bɛɛ la a hakili jiginna a denkɛ de la a y'i to haramu kɔnɔ ka Ala wele de ko Ala n b'a ɲini fɛ i ka ne denkɛ karisa fana kɛ ni misiri alimami ye don nataw la a ye duwawu kɛ Sudesi ye ka sɔrɔ a ma kɔrɔbaya yɛrɛ Sudesi ko ba seginna a taara fa ye a ko Abdurahmani i jija kalan na dɛ n y'a ɲini Ala fɛ k'Ala k'i kɛ alimami ye haramu kɔnɔ alikaba alimami a ye jija Sudesi bɛ alimamiya la sa a bɛ san 30 ko kabini a san 20 damadɔ o y'a bila alimamiya la hali sini ni congé tɛ seli fana bɛɛ b'ale de bolo fitiri bɛɛ b'ale bolo mais kuma ni kuma o bɛ to k'a falen n'o tɛ ale de ta ye fitiri ye ani seli fana wa jumaw b'a bolo juma yɛrɛ bɛɛ y'ale de ta ye fo n'a jɛnna ka juma di mɔgɔ min sunkalo nafila seli o duwawu laban y'ale de ta ye tile 27 su a n'a laban Sudesi de b'a duwawu kɛ a kɛra alimami ye kabini san 20 damadɔ halisa a filɛ a la a bɛ kuma halisa a bɛ k'i ɲɛna halisa ko a ka kunun kan o de filɛ a kun de
n'o tɛ mɔgɔ bɛ Maka caman hali diɲɛ fan wɛrɛ minnu bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ a kan o caman bɛ bi kuranɛ dɔn ka tɛmɛ a kan mais Ala ye voix min d'a ma ani Ala ye arabukan dɔnniya min d'a ma o ɲɔgɔn man ca olu ye usulutigiw de ye i ma ye a ka duwawu kɔnɔ a bɛ kuma karaba a bɛ arabukan karaba a bɛ tila ka ɲɛ tuguni ka don duwawu kɔnɔ duwawu caman bɛ yen bi alimamuw bɛ ka segin a kan a mɛnna mɔgɔ fɔlɔ min da sude sigi Ala y'o barika don a la dɛ nka ba de ye duwawu k'a ye k'a ka kɛ alimami ye an mana dimi an ta o kɔrɔ an b'o danga k'Ala kana to i sen ka sɛfan ci musow bɛ dangali kɛ dɛ k'Ala kana to i sen ka sɛfan ci i mana dimi cogo cogo ka n'i cɛ danga ka n'i den danga n'o tɛ an bɛ dangali kɛ kuma tɛ Afiriki muso a dusu kasira dɔɔnin dɔrɔn dangali kuma tɛ a b'an kun na ko balimamuso danga ko tɛ bi o danga kɛra dɔw fana ka jagogun de ye ko wallahi ni ma nin kɛ ye n b'i danga ale fana b'o de fɔ ka balimakɛw bagabaga n'a ye e kan ka duwawu kɛ mun ye ni dɛsɛra ale de bɛ jɔ ni e ye e bɛ k'o tigi danga ka dangali kɛ fo ka danga don i yɛrɛ parce que maa min kan k'e ta n'i y'o danga k'o ta ci jɔn de bɛ n'e ta sisan wallahi san dɔ la n bɔra radio islamique studio da fɛ yɔrɔ la appel fɔlɔ dɔ donna fixe la u ye n wele ko dɔ mago bɛ n na radio islamique kelen na munumunu kana téléphone dan kulo la kamalinin dɔ de bɛ kuma la a bɛ kasi fa bɛ sigi a ko sase a kelen bɛ komi i ye darisu min kɛ sisan i bɛ anw de ka du kɔnɔ a don kumana danga de kan ne ko cogo di a ko olu kamalenkɔrɔ hakɛ min bɛ yen ma dɔn 4 wa 5 mais o bɛɛ ta tiɲɛni sigilen bɛ ɲɔgɔn kan o ba ka danga fɛ k'olu ba de kelen don k'u danga dɔrɔn ko mais ko kunun ta nin ko fana ni tɔw tɛ kelen dɛ n'anw ka ye kɔrɔ jumɛn de fara a kan ko kunu sɔgɔmada joona fɛ k'a wulila ka guloki de bɔ a kana musokɔrɔba ka guloki bɔ a kana ka sin 2 minɛ k'o ɲɛsin sanfɛ ka fɔ Ala fo n'o sɔrɔ ne de ma n denw na min sin na n'o tɛ e kana ne denw si kɛ fɛn ye k'olu ba ye nin n'anw ka sigi a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kumana a bɛ kasi n'a kumana a bɛ kasi a woloba de filɛ k'u danga u bɛɛ kalanna mais o si ma se ka fɛn k'u yɛrɛ ka dangali kɛ fo ka don i yɛrɛ la o de ye nin ye sa o parce que ne kɔrɔla i denw de bɛ nin ta e y'i denw yɛrɛ danga k'Ala k'u bɛɛ ta ci n'Ala y'o bɛɛ ta tiɲɛ jɔn de fana bɛ nin e ta walima jɔn de bɛ nin e dɛmɛ a kɛlen komi f'i ye tɔgɔ n'i dimina i ka bereminɛ kɔrɔ ka bere sama k'a da yɔrɔ i fana bɛ dɔɔnin k'i jɔn nɔ la yen i se ka taga yɔrɔ la dɛ maa min bɛ k'e dɛmɛ e yɛrɛ dimin'o kɔrɔ k'o gosi n'a ko a b'a ka dimi bɔ i la i fana bɛ mɛn munumunu na i nɔ la i tɛ se ka taa yɔrɔ si ko ye nin de ye musow ka duwawu kɛ dɛ a kana dangali bɛɛ bɛ dangali kɛ mais tiɲɛ na muso de ka danga ka ca ni cɛ ta ye parce que hali Bukari kɔnɔ Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ale y'a ye arijinɛ donba caman kun ye cɛw de ye a fantanama yɛrɛ mais jahanama donba k'a caman ye muso ye o fɔra yɔrɔ min muso dɔ wulila a ko Alakira mun y'anw caya tasuma kɔnɔ kira ye kuma 2 de fɔ kuma 2 sallallahu alaihi wasallam a ko taksuruna la'ana wa takfuruna al-ashira aw ka dangali ka ca fisiriwaleya ka ca yɔrɔ fɛnɛ o kɔrɔ tɛ ko cɛ tɛ dangali kɛ dɛ mais muso ka dangali ka ca ka tɛmɛ cɛ ta kan ni ye Alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ mun fɔ an ka duwawu caya duwawu cayali o fana bɛ kɛ sababu belebeleba ye ka adamaden k'i garijɛgɛ foni ka tila k'i ni Ala fana diya dɔnnikɛla dɔ bɛ yen a ye zikuru bɔ ɲɔgɔn na a ko a tasbih o fana y'a damma garijɛgɛ foni fura ye n'o y'a 4nan ye i ka subhanallah fo kɛ ka caya subhanallah subhanallah fo ka taa se karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ko k'ali dansanfɛnw ni kɔnɔw k'a bɛɛ b'a ka balo sɔrɔ ni subhanallah ye k'a bɛɛ b'a ka balo sɔrɔ n'o ye mun na parce que n'i ye kuranɛ lajɛ adamadenw ye den wele ka fara Ala kan yɔrɔ o yɔrɔ ni Ala ko den tɛ ale bolo Ala bɛ kuma fɔlɔ min kɛ k'an jaabi a b'a ko subhana ko sanuya b'ale ye o de ye subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ninnu ye Ala ko fɔli ye k'i ka subhanallah fɔ ka caya o fana bɛ kɛ sababu belebele ye ko k'i garijɛgɛ fana fɔni dɔnni dunke caman ba ka kumakan na ale ye nin fara a kan Seydina Nuh
dɔnikɛla dɔ y'a ye ko saya setɔla a ma a y'a denkɛ dɔ wele k'a ladi a ko n den i ka ala bato kɛ o kɔfɛ n bɛ kuma min fana f'i ye i k'i jija i ka sabati zikuru kɛli fana kan ko kɛrɛnkɛrɛnyala la ilaha illallah ko la ilaha illallah kelen pe yen n'i y'a bila mizani kɔnɔ sankolo ni dugukolo k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o fana bila dama mizani kɔnɔ ko la ilaha illallah dɔrɔn bɛ giriya ka tɛmɛ sankolo ni dugukolo faralen ɲɔgɔn kan o b'a yɛrɛ kumakan fitinin walima kuma ka fɛgɛ mais i bɛ taa sɔrɔ poids belebeleba b'a la mais kuma dɔ la o ko girimanbaw o kɔrɔtalenbaw olu tɛ anw ka fɔta ye ka da ka anw magoba t'a la an t'a fɔ an t'a kɛ ka caya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar i ka nin fɔ ka caya n'o kɛra k'i garijɛgɛ bɛ fɔ ni Alahu Taala alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ sahabaw ye ko jaddidu imanakum bi la ilaha illallah aw ka limaniya a y'a kurakuraya ni la ilaha illallah fɔ limaniya a y'a kurakuraya ni la ilaha illallah fɔli o fana ye zikuru dɔ de i n'a fɔ subhanallah zikuru dɔ Allahu akbar zikuru dɔ olu fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ lajɛlen Alahu Taala ko fɔli o fana bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka kɛ sababu ye ka tila k'e garijɛgɛ yɛrɛ de fana fɔni i ni masaba Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ a duurunan a tawakkul ala Allah adamaden k'i jigi da Alahu Taala kan i jigi da Alahu Taala kan i n'a fɔ an kumana mun kan parce que pili jigi bɛ da Ala kan Ala fana bɛ don i jigi kan mais kuma o kuma n'i jigi bɔ Ala kan Ala fana b'a yɛrɛ ye ka se ka fɛn ɲini i yɛrɛ la mun t'ale Ala a b'o fana yɛrɛ mais ne y'i jigi da Ala kan n seginna ka na e Ala de ma e de bɛ se ka ne garijɛgɛ fɔni Alahu Taala fana b'a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale de ye garijɛgɛ fɔni masa ye an ye hadisa dɔ f'i ye bi k'i hakili to a la Alakira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam a ko n'o sɔrɔ aw kun b'aw jigi da Ala kan jigi da Ala kan yɛrɛ yɛrɛ la ko Alahu Taala bɛ aw garijɛgɛ i n'a fɔ a bɛ kɔnɔ garijɛgɛ cogo min ko kɔnɔ bɛ sɔli ka bɔ a kɔnɔ lankolon nka wula fɛ a bɛ segin waati min a kɔnɔ falen law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khammasan wa taruhu bitana a bɛ sɔli ka bɔ kɔnɔ lankolon nka wula fɛ a bɛ segin waati min a kɔnɔ bara falen kira yɛrɛ ko foyi t'o kɛ ni jigi da Ala kan tɛ o de kama dɔnikɛla dɔ ko kira ye hali kɔnɔ ka limaniya walima a ka jigi da Ala kan ko kira y'o bonya ka tɛmɛ adamadenw ta kan parce que ninnu ye dantanfɛn min u jigi dalen don Ala kelen pe de kan mais min ye adamaden ye fɛn caman b'i bolo kɛrɛfɛ dɛ i jigi dalen bɛ fɛn caman kan dɔw jigi dalen bɛ gese kan dɔw ta bɛlɛkisɛ dɔw yɛrɛ ta tulu dɔw yɛrɛ ta samara bɛɛ n'i ta Afiriki n t'aw ka jamana nin dɔn hali dɔw mana sɔli ka bɔ n'u ɲɛ dara muso kan u bɛ tila ka segin o kɔ tuguni ko n'i ɲɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra muso ye k'o don tɛ diya i la a bɛ tila ka segin ka don so kɔnɔ de ka segin ka bɔli ka tugun ni e ko i ye muso ye sɔgɔmada fɛ e garijɛgɛ bɛ fɔni e sira so min kɔnɔ muso tɛ yen bari muso tɛ yen yanni ka baga kɛnɛma muso e yɛrɛ ka du kɔnɔ ko muso dɔ bɛ yen e y'o to yen ka taa baga kɛnɛma muso de ma adamaden i yɛrɛ k'i hakili jagabɔ kuma dɔ la k'o kɛ cogo la walima hali tigiɲɛw ka soda tigiɲɛ soda i bɛ ɲɔkisɛ dakisɛ kabakisɛ i b'o de tonnen ye tigiɲɛw ka o da la a tigi y'a bila i mun kama k'a nana garijɛgɛ ɲini na tigiɲɛ kuma dɔ la a bɛ se ka kulo kelen kulo fila de tɔgɔma ni malokisɛ kelen ye a taara malokisɛ dɔ ta fo kulo kelen a b'a sama da la k'a koronto n'a seginna a b'i jɔ a bɛ tila k'a ta o malokisɛ kelen a b'o de ta ka t'o bila a ka wo kɔnɔ parce que fɛn damadɔ de bɛ yen mun bɛ balo mara dɛ adamaden b'a mara ɲina b'a mara tigiɲɛ fana b'a mara tigiɲɛ bɛ a ka wo kɔnɔna fa yanni samiyɛ cɛ parce que ni samiyɛ sera dɔrɔn i ta ye kɛnɛma a bɛ siran ji wo y'o kana taa n'a ye a ye balo min ɲini tilema fɛ samiyɛ a b'o k'o dunni na
o tigi ye kulo kelen kulo fila kɛ a bɛ taa n ka segin na ɲɔkisɛ kelen nɔfɛ e taara ɲɔ kulo kilancɛ ou bien kulo kelen e t'o bɔ ka wo da la k'i nana garijɛgɛ ɲini yala tigiɲɛ de garijɛgɛ fɔnna wa walima e de t'a fɔnna e taara tigiɲɛ de garijɛgɛ fɔnni a bɛ kulo kelen caman fɛn min nɔfɛ e y'o caman to a ka wo da yan'a ka bɔ ka taama a b'i kun bɔ dɔrɔn ka malokisɛ dɔ sama ka jigin a ka wo da kɔnɔ i y'a garijɛgɛ fɔnni wallahi nin bɛɛ de b'an ka jamana kɔnɔ wa ni dun ye jamana min kɛ i mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fo n'i ye limaniya sɔrɔ a na ala ɲɛsiranya n'o tɛ i ka o ko masina kelen o de bɛ tugu i nɔfɛ o b'a yira a y'aw jigi da ala kan alakira y'o fɔ Abdulahi ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ deli kɛ ala deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala fa iza sa'alta fas'al lillah wa iza ista'anta fasta'in billah n'i bɛ deli kɛ ala de deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala ta'ala wo jigi da ala kan o kɔrɔ tɛ e kana sababu ɲini dɛ o sababu ɲini o de ye nin ye o fɛn minnu bɛ ka f'i ye sisan o de y'o ye e b'o baara min kɛ o de b'a yira k'i jigi dalen don ala kan ka duwawu kɛ ka zikiriw kɛ ka fɛn caman kɛ nin de tɔgɔ ko jigi da ala kan ni sɔnn'o ma kaba alhamdulillah i ma dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan i ni ala ka di juru min bɛ ala ni danfɛnw siri ɲɔgɔn na e ka juru o fana ma tigɛ an b'a ɲini ala fɛ jigida ala ka ɲuman ala ka nɔgɔya an ye a wɔɔrɔnan o de ye solatu duha walahaseli ka walahaseli o ma nɔgɔn dɛ kuma tɛ ni maa min sigiyɔrɔ bɛnna aw ka baarakɛ jamana ninnu ma wari ɲini jamana kuma dɔ la hali n'i bɛ so a ma nɔgɔn dɔw ma kuma tɛ n'i b'a aventure la a ma nɔgɔn alors que o fɛn minnu filɛ ni mɔgɔw bɛ panpa kunna dɛ nin de ye mɔgɔw ka gɛlɛya yɛrɛ caman wulili sababu ye walahaseli Afiriki yɛrɛ mɔgɔw m'a faamu dɔw yɛrɛ b'a kɛ musokɔrɔba seli ani cɛkɔrɔba seli i tɛ denmisɛnnin ye ka seli fo n'a kɛra sisan wajuliw cayara mɔgɔw ka faamuya bonyana n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna ni makɔrɔbaw tɛ sijɛ i t'a ye dɔw yɛrɛ delila k'an ɲininka k'olu y'a mɛn ko ni mɛnna walahaseli la k'i ɲɛ bɛ f'i ye yɔrɔ seliko t'o tigi kɔnɔ dɛ ko ni mɛnna la k'i ɲɛ bɛ f'i ye Alahu Taala b'e bila ko la cogo di ko bɛ tila ka tɔɔrɔ lase ma kira b'e bila ko la cogo di ko bɛ tila ka ko lase ma o de kama hadisa kurusi dɔ bɛ yen dɔnnikɛla dɔ ye fiyɛ dɔɔnin dɔ a la ko Alahu Taala ye an wele ya ibna Adam irka' li 4 rak'at min awwal an-nahar akfika akhira adamaden jɔ ko 4 seli ye tile daminɛ ne yɛrɛ b'i la wasa tile laban parce que walahaseli jɔ ko 4 bɛ seli jɔ ko 2 bɛ seli kira delila ka jɔ ko 8 seli o jɔ ko 8 min n'o selila dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama la dɔw y'a yira ko kira m'o dabɔ walaha kama dɛ k'o kɛra fatu maka sen de kira ye jɔ ko 8 seli ko k'a la waleɲuman dɔn dɔw ko walahaseli don dɛ kira ma dume a kan de n'o tɛ k'a ye walahaseli to ye 8 to yen 4 to yen 2 yɛrɛ seli parce que walahaseli yɛrɛ kan bɛɛ la kira mɛnna mun kan kosɛbɛ o ye 2 de sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ a ye 2 seli a ye 4 seli a ye 8 seli mais a mɛnna mun kan kosɛbɛ n'o dɔnna o ye 2 ye hali minnu ye walahaseli la kale ka bɔ ala kira yɔrɔ 2 wa hadisa wɛrɛ bɛ yen Bukhari kɔnɔ kira ye 2 de fɔ parce que Abu Huraira ka kuma dɔ bɛ yen k'ale terikɛ ye ale ladini fɛn damadɔ ye o fɛn damadɔ kira ye walaha kɛ jɔ 2 ye Abu Huraira ka ladilikan kɔnɔ walahaseli parce que kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko adamaden kan ka sarakati bɔ a tuguda bɛɛ ye tuguda 360 ko de b'an bɛɛ la o tuguda 360 a bɛɛ tɔgɔla sarakati kan ka bɔ nka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah o fɔli ko bi wasa sarakati bɔlen walima i ka bɛn don mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 2 bɛ o bi kɛlɛ la i ka taamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u cɛ dilan i y'o cɛ dilan min kɛ o fana bɛ i tuguda 360 ko b'o nɔrɔ bila walima rakatei duha ko walima walahaseli jɔ 2 n'i y'o kɛ ko fana b'a nɔrɔ bila o b'a yira walahaseli ye fɛnba ye ni maa min dumɛra ka ye hɛrɛba sɔrɔ dɛ hadisa wɛrɛ bɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ ye fajiri seli yɔrɔ min i tilara fajiri seli la yɔrɔ min na i y'i sigi fo ka taa se tile bɔli ma i b'a ala ko fɔ la tile bɔra waati min i wulila k'i ka jɔ 2 seli ko tigilama baraji kelen bɛ i n'a fɔ i ye umra de kɛ hadisa dɔ bɛ yen k'i n'a fɔ i ye hiji kɛ ka tila ka umra kɛ
ibn qayyim al-jawziya ay mun kenya kina fo ye umrak ye umra baraji laje kata fo makay umrata ke nye jamana shilani makati kata al kaba mun shiye wolonfla sofal marwa boli ko ke o ko fe ka dotige ka boy ko no soro ko tarani bagay fe ko fo mo ba ke chuko mina ko fa ye umra baraji so ni ka wala hajjo flasili mo be ni do ye chuko di ka kulonge wala ka kla ko tu wala ko bele bawde mais akeli manone kuma te barake jamana fajiri ka seli ka to misiri kono ka ala ko fo ka qur'ane kala ka ala ko fo kile be bo eri mina no sira yoron hal ni nyema kile application banga telephone be kono shuruk kile be boni wati iyo ye yoron mi wulla ye jo flaseli baraji min foro sisa kiyo so o baraji min fora kiyo so ka deyka wala hasili o ala ya foli min ke akfika akhirahu ko di garjige foni yoroy emma ko bi femina kile kono kala bi la wasala o ko yalla deli femina e mala deli femina ala yere ba don kinini kaka kala be sinko keyti ka sobiya ke ni ire yi o wala hasili min donc fen worona min bey nan kan kan hakili to ala ko sobe o yini ndey awolum flana hifzul qur'an wa talabul ilm ka qur'ane kala ani ka doni nyini qur'ane kala ko fene bala sima de se doni gelaw ya yira mo ko bi se ka sababu nyuma do yini alaji sababu nyuma ire ka bara nyuma ko do yini alaji misala lay garjiga sirila ibeni jamana kono barake baliya a juri ka kusobe wal may mena papier no fay maso ere ka singa qur'ane suran do tati ma fay ka suran kilin krengara la wati bede ka suratul baqara ta misalala ko bekala ko ba iklaro la yoro mi ka singa do wutu balati asi suratul baqara kala ni way barani may iyo do yini alache yi baqara mi kala sisa ala neni kala ede kama ala ka hinana ikanga seben ko no ala ika hinana ikanga barako no ala bembanteni muso che furu yere be nyini kasa ala ika hinana ika muso do ndingo daf mo ba ala deli ni barani moy qur'ane kala ya be ko tumono fene be sekka ke sobi ki garjiye fo wal ma yere ka doni nyani fene o daraja do di ala bo dima muti di kunvim asala ko am qur'ane kono hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب يلا مغمين بادو اني مغمين تادو على كولو بكانياو ولسكا ككلي نيمبادو نينتادو سكا ككلي ابدا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ما من بين نو لمن يرى اولى اني على يدوني نويا مامنما على كو كالي بولو دي كوروتا درجه وجاما بايدا يدوني نين الله ay doni kuma dobi doni gelo ko hadisati me kuma nyuma ko tulubul ilma min al mahdi ila al lahad ay doni nyini kabini bamuna katabla kabru den ko hadisati me kuma kanyuma o kore mu yada madde fuka sayasi mai kana sege doni nyini me amba ambulu jigindi amba ambulu jig an goni doni soro ka badura bana an te fa femi nyini na duro yi wari ñini ngone yante fawla ibiye sambi woroni ko sambi wolonfla hal sey baka barake ka doni fra ka woro wal may ka besoin abse ka satisfait ko me ka sambi woroni ko sambi wolonfla ko sigile al mamin ko hal sal mamin baka bolota ka da fatia aya do de ka wal matayya o man jamna ambe ko doni ñini mante ko wari ñini de onte doni ñini na shi sira yoro do la do ambe jiye la mam e al mam ko on yere be kenya balati ma fasan nun ta ka so sisa wal ma hakil mi re ka gri e re mana fo chugo atidu doni te donne me wari ñini o be donne hakili kana da gri ya ma ka ke kuluyi amma go be wari mi na fo ka so fa ka so me kuma do la ibe ke haramun kono wallahi be maluya farafin be mun fawi ay kalanka ay kalanka wallahi ay doni notene tala ko femise ka afriki bonno wala katime doni ka ote aw nyebe ni femfelam nu bolo doni de do hal ni te yankay ni kalam bila mo ko bila ki ku ka jamana de doni min bi kuna e ka tufe
i ka to yen mais an kulonkɛra o la n'o tɛ an mɔkɛw fana ye dɔɔni de yira an na de an kulonkɛra a la de an ma valeur don an t'a la ni mɔgɔ min valeur don i ka mɔgɔ la diɲɛ bɛɛ b'a fɔ ni ma valeur don i ka mɔgɔ la maa si t'a fɔ mɔgɔ si ka sira t'a la o kama an ka kalan kɛ wallahi fo tɛ se ka mɔnɛ bɔ adamaden na ni dɔɔni tɛ i b'a mɛn kuma bɛɛ ko waritigi kɔrɔ karisa filɛ miliyari kun b'a bolo mɛ a ka wari bɛɛ taara karisa filɛ nin mabili kun bɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn de bolo ale ta de kun y'a 2nan ye mais a binna mabili yɛrɛ t'a bolo tuguni walima tasuma donna a ka so la k'a ka wari bɛɛ jeni tasuma donna a ka so la k'a ka mabiliw jeni a muso yɛrɛ tora la den i bɛ nin mɛn waati bɛɛ mais aw delila k'a mɛn k'a ye dugawu kɛ karisa ye ko tasuma donna a ka so la hali dɔɔni min b'a kun na k'a bɛɛ jeni na walima zon donna a ka so kɔnɔ k'a ka dɔɔni su walima a ka dɔɔni binna a kɔ i n'o bɛ yaala i n'o bɛ da de o y'i ta ye i halala de don i ni maa si jɛ to ye o y'i ta ye bon fɛn min y'i ta ye i bɛ kulonkɛ o la mun i man kan tɛ ka kulonkɛ a la tuma dɔ la an yɛrɛ tɛmɛtɔ wallahi haramu kɔnɔ maka misiri ninnu a bɛ kɛ misiriba kɔnɔ a bɛ kɛ maka dugu misiribaw u b'olu ta quartier kɔnɔ ka k'a kelen kelen na anw ni Bangladesh ani Indonesia ani Pakistan an fimaw arabu dɔw de bɛ sara lansara kɔfɛ ani fajiri kɔfɛ an minnu bɛ yen k'an kalannen ba tɛ dɛ o bɛ anw de tɔmɔ k'an wele k'an nasi k'an kana kalan kɛ i b'a dɔn o b'an kalan mun na yen an ka fima minnu bɛ taa fatiha hiji bɛɛ bɛ kɛ sura 4 de suratu fatiha qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq qul huwallahu u bɛ nin de darsu di mɔgɔw ma fo ka taa hiji yɛrɛ bina an ka mɔgɔkɔrɔbaw an ka cɛkɔrɔbaw sigilen sɔrɔ arabuw bolo u b'a k'a fɔ u b'u k'u kala fatiha la a bɛ fatiha kala bɛɛ bɛ segin a kan i tɛmɛtɔ la f'i bɛ dimi e b'a k'a bɛ arabu ninnu ɲɛna k'an kalannen tɛ yan an b'an si kɛ n'aw tuma an tɛ développer an bɛ fatiha dɔrɔn na e bɛ dimi mais i kana dimi na i k'i sigi u kɛrɛfɛ ba ye n'a tilara jama kalan na a bɛ tila k'an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lamɛn kelen kelen bɛ cɛkɔrɔbaw bila a la k'i ka segin a kan an ye mun fɔ sisan a don mana fatiha minɛ i ɲɛna i b'a la kale ko wahyu kura wɛrɛ de jiginna kuranɛ kɔnɔ wallahi i t'a miiriya bada k'e bɛ fatiha min dɔn k'o de kalantɔla filɛ e yɛrɛ bɛ bɔ mun kalan ma dɔrɔn wala dɔɔnin na fɔ kan dɔrɔn i b'a dɔn de la ko nin y'a tilalen ye n'o tɛ i t'a dɔn fiyewu k'a bɛ ka fatiha de kan a ma ka kulonkɛ an yɛrɛ la wallahi a ye sa ka alimamuw ma aw yɛrɛ k'a ɲini alimamuw fɛ ko alimami don dɔ di an ma i b'an kalan don min a y'a ɲini karamɔgɔw fɛ dɛ an se k'an si bɛ kɛ nin tan ka segin na wari ɲini na wari tɛ sɔrɔ koyi wallahi wari tɛ sɔrɔ hali n'ala ye miliyari d'i ma dolari la o dugusɛjɛ a bɛ jigin i kɔnɔ i sigi tɛ dɔn ɲini ka fara a kan n'a banna dɔɔni de ye fɛn ye pili i ba k'a di mɔgɔw ma ala b'a remplacer o bɛ kalan dɔrɔn de la e ba k'a di ala bɛ ka dɔ fara i ta kan i ba k'a di ala bɛ ka dɔ fara i ta kan a y'a lajɛ a tɛ taa baarakɛyɔrɔ la don min a ye se alimamu ma ko alimami mɔgɔ t'i dogo mɔgɔ la dɛ ne tɛ se fatiha nin na koyi n kalan a la alimami kula zubira bɛ falaki na a bɛ firikini bolo dɔɔni n kalan a la alimami ɲɛ b'a la tahiya ko nin an bɛɛ bɛ k'an bolo la maga seli la mais ne se tahiya la dɛ n kalan a la maloya t'a la o n tɛ se a la n kalan a la hali jɛnɛba kocogo dɔw tɛ se a la u bɛ maloya ka alimami ɲini kan wallahi san dɔ la an bɛ wajulu la an bɔtɔ madina ka taa maka sini de an bɛ taa maka mɔgɔ bɛ umura kɛ cogo min i bɛ naamu ta cogo min an bɛ k'o fɔ hijidenw ye n tilara wajulu la yɔrɔ min n ye ɲininkali de dayɛlɛ ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min ne yɛrɛ bolo ɲininkali bɛɛ bɛna kɛ umura de la don musokɔrɔba dɔ wulila a si bɛ san 50 ni kɔjan na a ko an karamɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ ala k'i sara hɛrɛ la mais an tɛ se jɛnɛba ko de la dɛ ni ma hinana k'an kala jɛnɛba la an tɛ se dɛ an bɛ bɔ afiriki ka taa jɛnɛba ko cogo de kalan maka san 50 ni kɔ k'a tɛ se jɛnɛba ko la n'i ko i b'o développer yɛrɛ an balakaw t'a faamu a bɛ ko ɲɛna k'i y'u nɛni n'o tɛ i bɛ nin faamu cogo min maa min bɛ silamɛya san 50 ni kɔ fɛn minnu ye baziw ye fɛn minnu bɛ dugumalaw la an tɛ se o la an tɛ se an tɛ ɲininkali fana kɛ n'an sera maka ngali dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'aw sera maka a bɛ mɔgɔw kala fatiha la yen fatiha ka bɔ afiriki ka taa fatiha kala maka nin ye maloya ko ba ye sa dɛ wallahi maloya ko komi e bɛ maloya mɔgɔw kana don i se fatiha la n'i ye alimami kelen wele a ka dogodogonin kɔnɔ i tɛ n kala fatiha la e maa wɛrɛ ɲɛ t'aw la yen n kala tahiya la jɛnɛba bɛ ko cogo di n kala a la hali su ko cogo anw kan k'a bɛɛ ɲɛɲini yanni a turu ka s'i ma don min
mais abanyana ko shugo ya almamu de tay shugo de len do an shite magal ay ta almami wele sa adon ko na be almami joro do ay ta almami wele almam mana kasura munum be ya rebe seka muso rebe seka che shugo che be seka furu muso shugo ngane muso fen bla on veya kiki che shugo a shube toli mo tegete dal parce que ala rebe bolo ni sara kaba doro o yikele fewere o yikele shuere to god damante magre law ya ansrana no te krishi ko talo janaba ko kelem be ke o de be ke shula bana mais ayi o bederal mamo tali seri korota mo dama do de be wulle be seri korota misiri nal mami mo go were bla seri korota la dongodu aw ka seri te gadu abaye ka kuma kan wero de dondo nyogona seri korota konite parce que ata kala bada hali jama seri do be damene be mo goy ka seri korota to nyogoma bonyate ko karsa e ka korota sa e ka timana e ka ay bonyate ko utisedi ibe kamalin koroi walma ibe chakoro baye wallahi ba fa ka timana sa e timana ni ke do ere jole mi singa dimiti kama de ma wa keke mais ni ale ere blala sisa wallahi abegina ko ko wara dibe ni femunu be nambe joala antisala anta nyini feneka kaba ko bawdo de kanga qur'ane kala anga sula o ko fe anga kila ka dine fene nyeni ni bela jilene be ke sababu yi wala sa kunyaw ben no ya hakli subu binani masabala ere chela be awolum flana wal ma shegina du ajolna du shegina az-zawaj furu o furu min be nambe srawni ko fene ba dama den ka susi abi libéré ka boy ka problème abi hakli sigi wa bi i garjige fene foni furu be mo garjige foni ko même mo chama be asrane be furu nye ko dépenser wal ma fente mbolo alors que muso be munum bolo shimasa ashima dugubla aw baga ta tuguni flana ni sabana mais hal salisrane do kelin talila kalma pre ana madi ni jigita ala kay be segenda allah ibe sege ibe hakli tu yere la ki ka furu ala yere furu kelo yere garanti garjige ko la sallallahu alaihi wasallam mana subhanahu wa ta'ala suratul nur wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim alakum musugana mun bawchela yulu furu ay musugana furu was-salihin min ibadikum aw ka jonche mamun be wonun wa imaikum ana aw ka jon musumaw ayu furu nyama ayu furu in yakunu fuqara nu bana furu maku ye fantawnde yughnihum Allah min fadlihi kali alabu law wasaka waka fusamantiya ala yere garanti dima ni sirana furu nyake ye fantai kabi ke setigi wallahu wasi'un alim kali alay masafreli ko doni masaf kira ko hadisa do la sallallahu alaihi wasallam akum mo go sababi ko ala yo demili ke ayre ka wajibi ala yere di yo ka ayre ka wajibi mo go sabab afola joyi al mujahid fi sabilillah mami be jijani chesrila ala kasra ina fo kalangelo ina fo alman ina fo madrasa kramo ina fo musokoroba kalano dine la se baga fen be ya beto ko mujahid o mumbe kala yake wajibi e kaboti gideme wal mukatab alladhi yuridu al-ada ma min be yukabe jonyal mukatabi matuku kafo takani nyini kana ni sera kana nini yimbe ke horoy wodi mukatabi taw million fla nyini ni na ni million fla doron be ke horoy o ye mukatabi woni jonto tikelen o mun fana be million fla nyini na de kala bo fana de men nakalla nyini dia ka ke horoy wanakihu allazi yuridu al-afaf kani furu kela min be fe kayire mine ka bo jene yalla ala bo fene deme ala yake wajibi ayire ka bo tiki deme furu kela bo bayira ka foko furu be mo garje foni parce que e adama den do di tasisa ko fara ire ka o garje min be ne jole be no dépensier de ala de fene bo ko dahiri men no baya e may dutigi do be na dimina ba fo denyi ka ayawta ke fugare ni ne sara ya dongo do abe bogo do ya e ka sandro ka dawo aw ye dembaya jume ku sara ka daka ko dutigi sara otegew fa ka saya abe dembaya toro me ka saya te muso faga ka saya te demba fonu mu ya ere faga ki saya ma be amade no te kongo te mu shi faga salen ko
bɛɛ garijɛgɛ bɛ ala de bolo mɛ i ye furu min kɛ ala ta ala ko k'a b'o fara i garijɛgɛ n'o tɛ afiriki ye k'a lajɛ bani dɔw bɛ kule ni muso kelen ye ala ye muso 4 den 40 k'a dépense da dɔ kan a b'i da ka kalaka ka sunɔgɔ fa bɛ gɔrɔndɔ fajiri yɛrɛ la n'i ma taa la wuli a tɛ bɔ fajiri kala tellement hakilila tigɛlen mais e bɛ si ɲɛna la ni muso kelen bɛ ka hamina ko ye muso kelen bɛ ka hamina ko i bɛ ka si ɲɛna n'a ye a 4 ni den 50 ka bɛ dɔ bolo o ma dɔn ko bɛ sen n'a ye o b'a yira a y'i jigi da ala kan ne ma fɔ i fana ka musow furufuru k'u da ɲɔgɔn kan ko karisa ye 2 ta ye 3 ta f'i fana b'a ta i tɛ ka dépense kɛ o ye dɔw fana jogo ye o ma ɲi dɛ cɛ dɔw b'o kɛ dɛ a ye muso fɔlɔ ta i ma se o kɔrɔ ka ɲa e yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw b'u k'u waso ɲɔgɔn na i mana ɲɔgɔn ye ko cɛ halisa kelen de b'e bolo wa i dɔgɔnin fitinin ni ye 2 ta i kun firifiri n'o ye ten i k'ala minɛ n'o ye ka na t'i kun dɔ 2nan kɔrɔ i tɛ se dɛ karisa ye 2 ta karisa ye 2 ta ni karisa ka sɔrɔ ni ta ti kelen ye ni fana taara i kun dɔ 2nan ko kɔrɔ i ye mun ta i b'a tigi tɔɲɔ dɛ fɛn ninnu ye hakɛ kow de ye mɔgɔw ka lahala ti kelen ye e ni kelen de ka kan to ni ka kelen ye n'i ye 2 ta seba y'a bila yɔrɔ b'a bolo a garijɛgɛ b'a bolo alhamdulillah duwawu ka ye n'i y'a ta kɛ 3 ye o se tɛ min ye fɔlɔ e fana ka t'i kun dɔ o kɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn i ye ko ci n'i kɔni bɛ se n'i y'a ta alhamdulillah n'i ko i tɛ muso ta yɛrɛ sariya la baasi t'i la koyi an karamɔgɔba dɔw tɛmɛna o ma furu kɛ dɛ Nawawi 1 an bɛ ka mun ka kitabu kala ye Riyadu Solihina a ma muso furu koyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiya a ma muso furu koyi Ibn Nafis dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ lolo dira mun ma arabuya sira fɛ a sara cɛgana de la a ma muso furu dɛ ni fana ko i tɛ muso furu sariya la baasi si t'i la jurumu t'i la mais dɔnnikɛlaw ko muso furula baraji ka bon ka tɛmɛ i ta kan parce que a bɛ ka balo min nati a bɛ ka dépense min kɛ ala b'o bɛɛ de fara baraji kan e min ma furu kɛ i baraji n'a baraji tɛ kɛ kelen ye fiyewu o tuma na nin fana bɛ kɛ sababu ye ka garijɛgɛw foni n'i y'a seegina ye a 9nan alwalad ko den sɔrɔ o fana bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garijɛgɛ foni den n'i ye den caman sɔrɔ kala b'i garijɛgɛ foni yɔrɔ an bannen don den caman sɔrɔ a caman man di mɔgɔ dɔ ye alors que a caman k'a bɛ garijɛgɛ de wolo a bɛ na ni garijɛgɛ ka adamaden ka sankɔrɔta ko ka tila k'a jira n'i y'a lajɛ kunun burusi kɔnɔ komi aw bɛ duguba de kɔnɔ yan ye faaba ye nka an bɔra yɔrɔ min Afiriki a faaba yɛrɛ tɛ dɛ a burusi kɔnɔna mɔgɔw kun bɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni kabila caman tigiya ye hali foro n'i y'a ye mɔgɔ min ka foro ka bon ni bɛɛ ta ye a ka denbaya de ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan u ka jama ka ca n'aw bɛɛ ye o jama sɔrɔla ni fɛn jumɛn ye den caman sɔrɔ alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko tazawwajul waluda alwaduda fa inni mukathirun bikum umama yawm alqiyamah muso minnu ka d'aw ye muso minnu bɛ den caman sɔrɔ ka k'olu furu ko ne bɛ n yɛrɛ waso ni aw caya de kiyama kɛnɛ kan den caman jara alakira ye dɛ sallallahu alaihi wasallam den caman jara ye dɛ wa k'i bal den ko yɛrɛ ma fantanya siranya fɛnɛ na a bɛ mɔgɔ don filankafɔya yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen a b'i don hali kafiriya kɔnɔ n'i siranna de denw ka musaka la dɛ mais ne min yɛrɛ de ti caman fɛ n kan t'o tigi taama n'o tɛ minnu bɛ sira kuma tɛ n t'aw ka jamana nin dɔn yan n'o tɛ Afiriki muso caman bɛ ka yɛrɛ planifier ka furakisɛw ta walasa a kana den sɔrɔ muso camanba de bɛ yen bɛ siran denko la ko n'a ye den ta ko cɛ mako t'an na ne yɛrɛ bɛ don kɔnɔbara la fo k'an jigi a tɛ n ɲininka a tɛ taa ni dɔgɔtɔrɔso la den yɛrɛ bɛ sɔrɔ hali o ka nɔnɔ sɔn o t'o kɛ a fana bɛ taa yɛrɛ planifier a kɛra sababu ye ka muso caman de bana bi Afiriki dɔw bɛ pikirinin k'u yɛrɛ la dɔw t'a alimatikisɛ dɔw b'a furakisɛ kun hali musow ka kalo labɔ a ye perturbation de don a tila bɛɛ ta a si t'a ka hakɛ yɛrɛ dɔn tuguni parce que furakisɛ nin ani farikolo yan'a ka dege a b'i farikolo lahala bɛɛ de changer dɔw yɛrɛ t'a dɔn n ka kalo ye wagati min ye a bɛ ban nin waati a bɛ daminɛ a t'a dɔn tuguni parce que ko bɛɛ ɲagamina a bolo a bɛɛ ye mun ye a sirannen n'o tɛ ni bana y'i bila a la baasi t'a la den min nana o fana man kɛnɛ baasi t'a aw bɛ jamana min na sariya t'i bolo i den kan
israna ni den caman sɔrɔ u kana na tiɲɛ walima u kana bɔ silamɛya kɔnɔ i yɛrɛ minɛ den caman sɔrɔya la o la dɔnnikɛlaw ko baasi si t'o ko baasi t'o o fana bɛ kɛ temporel de kɔnɔ dɛ o tɛ wagati kuntagalajan i yɛrɛ bolo ni bɔra yan an bɛ continuer n'an ka denko ye ko baasi t'o mais ka siran denko ɲɛ fantanya de la ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wala taqtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum a kana aw denw faga fantanya ɲɛ siranya kama ni ala de bɛ aw garijɛgɛ a n'aw denw o ye suratu isra'i suratul an'am na ala ya ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ ye wala taqtulu awladakum min imlakin donina khashyata imlak nina min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum kali ala de b'aw garijɛgɛ ani den ninnu a kana den ninnu fa a ye den ninnu to yen i kana sira den caman sɔrɔ fana nka fɔlɔ den kun ka di muso de ye ka tɛmɛ cɛ nka bi an fɛ yen n ti fɛn dɔ Amérique la dɛ n bɛ ka kuma Afiriki de ye réalité kan an fɛ yen den ka di cɛ de ye bi ka tɛmɛ muso kan muso caman ba de bɛ a siranna den sɔrɔ ye fɔlɔ i kun bɛ muso ye san 50 ni kɔ wallahi a b'a ka den sɔrɔ nka bi muso san 35 dɔrɔn a kɛra musokɔrɔba ye a tɛ sɔn den ko ma tugun kuma tɛ muso kelen ka san 40 sɔrɔ o kɛra musokɔrɔba ye sago parce que n'ale furula joona san 40 o y'a sɔrɔ a denmuso fana furula o fana bɛ den sɔrɔ la ale yɛrɛ bɛ maloya denmuso bɛ den sɔrɔ la ale fana bɛ den sɔrɔ la ale bɛ sin ka maloya ten cɛ bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn a bɛ taa yɛrɛ bila nin f'i ye den wɛrɛ tɛna tugun hali n'o den de ka di ye sa fo n'i ye muso wɛrɛ furu n'o tɛ ale kɔni den wɛrɛ tɛna tugun o de kama an fɛ yen n'i ye muso fɛn fɛn kɛtɔ ye k'a fɔ a den ma a bɛ den na nɛgɛ na tuma min ko lakarini cɛ ka n'i tulo bɔ o kɔrɔ dɛ dɔ wɛrɛ tɛna o kɔfɛ kɔnɔ n'a ko den o den ma ko lakarini o ye lakare ye sago ye dɔ wɛrɛ si tɛna o kɔfɛ parce que biɲɛkala ɲinina sen dan bɛ biɲɛkala k'a tɛ ye o e bɛ kɔrɔ ni tilebi bɛ yaala k'i bɛ t'i muso furakɛ a yɛrɛ bɛ tugu i kɔ a ɲɛ kumuninba bɛ tugu i kɔ i n'a fɔ fɛn b'a la dɛ k'a sɔrɔ foyi t'a la i bɛ fura fɛn fɛn d'a ma mɔgɔ t'a si la parce que ale kelen don ka mun k'a yɛrɛ la den tɛ sɔrɔ o b'a yɛrɛ sisan Afiriki muso min bɛ den fɛ a man ca den 3 den 4 dɔrɔn a bɛ sin ka retraite ta ten a ka di cɛ de ye dɔrɔn denw kari a contraire fana bɛ cɛ dɔw bɛ yen olu tɛ den fɛ u bɛ kangari da muso yɛrɛ ye i kana den wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ dɛ kuma tɛ muso min mana kɛ denmuso sɔrɔla ye o ka go cɛ dɔw fana ye cɛ dɔw b'u muso kɛlɛ ko mun n'a ye denmuso sɔrɔ n t'a dɔn n'o bɛ k'aw fɛ Amérique yen dɛ n'o tɛ Afiriki o b'an fɛ yen i bɛ dɔw ye ka muso kɛlɛ muso yɛrɛ bɛ jɔ kɔnɔbara la kalo 2 kalo 3 a bɛ kangari dali daminɛ bon fɔlɔ kɛra muso ye filanan kɛra muso ye ni dɔgɔtɔrɔ y'a jira ko nin ye muso ye i b'i tila aw ka so ka taga jigi ye o denmuso tɛ sɔrɔ ne fɛ yan k'a kɛ i n'a fɔ den dilan mansin bɛ muso de bolo ni mun y'a jɛ a b'o kɛ cɛ ye ni mun y'a jɛ a b'o kɛ muso ye cɛ dɔ ta ye nin ka sɔrɔ an bɛ waati min na bi n'i y'a lajɛ wallahi denmuso yɛrɛ bɛ hinɛ min kɛ masa la denkɛ t'o ɲɔgɔnna kɛ n'i y'a ta en général i denmuso bɛ hinɛ min k'i la dencɛw t'o ɲɔgɔnna kɛ parce que dencɛ mana kundama dɔ sɔrɔ kaba dɔrɔn a b'a kun na n fana kɛra dutigi de n fa b'a ka famille na n fana bɛ n ka famille dilan yanni n ka n ka ko bɛɛ tila i jɔ n fana ka n ka ko dilan n yɛrɛ denmuso hali n'a b'a cɛla la a hakili b'a masaw la maa minnu bɛ taa hiji la Afiriki a denmuso ye minnu bila ka taa hiji la o bɛna caya ka tɛmɛ minnu dencɛw y'u bila ka taa ne y'i denmuso faga o la walima k'i ba o la ou bien k'i denmuso ba furu sa olu yɛrɛ bɔlen a kalama k'u ba bɔra so kɔnɔ ka sababuya kɛ nin den ye n'i ma kunnaja i hinɛ yɛrɛ tɛ don olu dusukun na tugun o b'a yɛrɛ denko ye Ala ka garijɛgɛ ye an kana ban a ma dɛ 9 a 10 silatu rahim sinjitugu o fana bɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma garijɛgɛ dama tɛ hali si k'i si janya o b'o kɛ kira ka hadisa do sallallahu alaihi wasallam man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima mawma na kadiyala ki garjige foni a jariyala ka do fara shika wa yunsa lahu fi atharihi ala ki no chaya dugukolo sanfɛ falyasil rahimahu ki ka sinjitu kira ko ti sallallahu alaihi wasallam don gelaw ya tanina ko ja sinjitugu kabe ke sobe ka adamaden garjige foni ibe garjige caman sɔrɔ ni sinjitu be
kada ka isona ma alhamdulillah ni sinji hal ni sinji ye kojugu kila ipaku nata sinji dobe ya mai ibe nyumanya ku ye ka fen beke me wati be bi to jugu de mal wati e jugu yere abatere ke wulu de control no kera mogo la bi dusu cien adama den dusu te kimin buri kabe kuru wati me ni saballa ala kira ka keneme ko mi bugu la dumini ni buguri jebi aka toroti fuiki foi wari kama sinji tugula mogo ye sabade doy sinji tugulay doy tajuru sarabagay doy sinji tigelay sinji tugula i sinji ye kujugu kila cugu nya ama ayi nyuman kila cugu nya ama sulman qata mami tigela kika tuga tigela amana gone mo tigi de to ko sinji tugula tajuru sarala ni sinji ye nyuman kay afana be nyuman ke sinji ni sinji ye toro kala abata dugano ta hanna sinji ya to afriki ka wule ibrahim so jigina de abe wuro songo bla kata dam ni sinji go ko nyi du ko lo soro mina joli damene abe sojo wari ya basse go me sinji muso ka jigi amale wule ka fen fay ata wule ka do kai ate wuro songo bla kata aka pretexe munyi kama wule ka fen fay na mambunya do lam fene ka saratal ni tajuru sarala ayi bonya atugu ami bonya atugu o mun ka gelende ala kira yo de ke sanfetay meni tajuru sara doro ke tajuru sara la ite do sinji tugula ko asabana na allah ba alqati' o tigi konte do arjina kono ya la yadkhulu aljannata alqati' kira ko ko tigel kelati do arjina ko yani qati' rahim sinji tigela de ko do kati do arjina ni ma do arjina na so sabati ita yoro doni ala kangi shika wata suma tawron oye tanyi atani kelena ani allah ba o de ye sadaqa sarakati bo fene ba da madin garjige foni afene ma no ma bi garjige foni wati be fi sabilillah e ba kuru kabla kono fi sabilillah e ba kuru kabla kono e bo fen bla kono blay kuna ala fene bu ko nyoko na chama di bi hadisa do be bukhari kono ala karaba fu sallallahu alaihi wasallam ko sogoma meleke fla be jigambe ka soko meleke kelembe do ke ko ala ma min tigela blalen do e ka do blawta no ala mu tige jalendu ala e ka barka bo kan na fulo allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa ala ma fen ba di do bla no ala mo fen ba ta kuruki bolo jak e ka chini bo ni meleke do e do ke ala ba mena ere ka jati yere labai wato wati ni ka depansi cara ablay kuna de o wati yalla be garjige dima katime ga depansi ma caya wati be baka blaka ta afrika bro ibugo ka balo ke o ka frosongo no ka fen manana iba afrika ta yam fena fi sabilillah minanun kono iba bla bla kono ibaga nyeyere ma ala be garjige funi abe funi ngam ko min be dimi vraiment ni fi sabilla ko ni radi cara ni ngi bora men ngi tan cugo mi ala radi min do wati be du su cienen e bana ka di cugo mi ablay kunna ala fena bi la jarabi no nyona gelen ala bi la jarabi no de e kala jali folo am mo ke o ka di cugo wi wali dembe ko de duna mona jugu fe cugo be bela abesara sutura ko no shimali man fe bi afrique nan fen soro nan bora ya nan tarambe dugukolo sa o plan ere ni muso ani de olu drompe de ka yoro be kala dunan jigi sote kala balma placité kala do ere hali wuluni abe wuluni ka sogla na balma ke ka soti nan tara durambe be yafa duba ko fani ba be duba min kono ani balma nunu ambe boka doni amanga sogla ne ma fay kay le may ka dukura la ko ti bengoy fenda la de mais bora du koro min kono e kana nyino fena ko note do ba kew am sunna de ba da mayorola du ba fena be a jolen do na ka fere mais do be no bora du ba la ka badura bana ababal ma be ke fubari nin tora ya nunu be mbiyo mo ko se nunu koro wati be ne de baka didi maka keta ale be boy ayre bolo na tara na musuna de ndron bi fere ala be sambiri ka kungo di beka parce que bolla nunu nye e re bolo be la fe yoro mi ala bo de yele mako ke contraire ay sarakati bobe wallahi ay sarakati ay sarakatu bo akala ka so jo
aka sarakatu bɔ Alahu Taala ka sow la aka tila ka sarakatu bɔ k'u bila ka taa Afiriki a y'u bila ka taa yen m'a fɔ a ka sarakatu bila ka taa misiriw ni fɛn ninnu jɔli dama na dɛ maa minnu bɛ yen ni se t'u ye e yɛrɛ b'u dɔn i balima surunna a ka kɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw la saraka bila ka taa d'a ma hali misiru b'an fɛ yen bi Afiriki yɛrɛ dɔw kuran bɛ tigɛ tile 2 tile 3 wari tɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ ka kuran sara o bɛ yɛrɛ misiru b'an fɛ yen bi alimami a bɛ maloya k'a fɔ mɛ a bɛ safo seli ni mɔgɔ ye a bɛ taga o don sura fana t'a bolo nin bɛɛ b'a Afiriki yɔrɔ ne kɔni bɛ k'e hakili jigin n'o tɛ i b'a dɔn ni yen ka di ye kuntina ye i yɛrɛ b'a kalama o b'a yira k'a fɔ maa k'i hakili to maaw la kuma laɲini tɛ i k'i ɲɛsin Afiriki dɔrɔn ma dɛ hali aw yɛrɛ fɛ yan sarakati bɔyɔrɔ fɛn caman b'aw bolo yan aw ka misiri ninnu tila bɛɛ bɛ location de la aw mana aw bolo fara ɲɔgɔn kan ka misiriw sa k'u jɔ a ka bɔ location na alhamdulillah sarakati tɛ tɛmɛ o kan o de ye sarakati jariya ye arabu y'an da fɛn dɔ la farafin a bɛ fɔ mun ma ko wakifu an yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ kuma tɛ k'o kɛ wakifu an t'a dɔn yɛrɛ o kɔrɔ ye de i ka wari parti dɔ k'o di Ala ma hali ni sara a tɛ don i tiɲɛ na o bɛ jɔ de silamɛw b'o nafa la hali ni ma deli ka taa Maka sojanba min filɛ ale Kaba kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Saatu Maka ni ma ɲinɛ ale de ye sojan sabanan ye Saatu Maka i bɛ monturu janba min ye so sanfɛ hali a monturu egi minnu b'a ka tɔgɔma a bɛɛ ye sanu de a monturu egi ninnu ani a ɛri minnu bɛ yen sanu don a filɛ so janba min sanfɛ o soja nin ye wakifu de ye k'a jɔ k'a di Ala ma wari fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ Madina misiri ni Maka misiri k'a don o la o ka masakɛ minnu bɛ masaya la bi u fa ka wakifu de la o yɛrɛ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ la arabu bɛ wakifu ninnu dɔn dɛ wakifu bɛ Madina karamɔgɔ k'a jɔ k'a di kalanden fɛn fɛn ni muso bɛ yen e yɛrɛ ni muso ka don a kɔnɔ dɛrɛmɛ kelen t'a sara an karamɔgɔkɛ bɛ a ye Saudi kɛ a kan ka bɔ a dɔw kalama so jɔlen don so kunturu kalanden n'a muso de b'a kɔnɔ fo k'i ka kalan ban aw tɛ dɛrɛmɛ kelen sara mun y'a jɔ a y'a dabɔ Ala de kama fo ka diɲɛ wuli a tɛ k'ale tiɲɛ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la ka bɛɛ bila a ka mizani kɔnɔ bon ne hakili la hali aw ka nin wari ɲini jamana ninnu surakaw y'an dan waribɔ ninnu na dɛ parce que ne taara Europe an ye suraka misiri camanba de n'i ye yɔrɔ fɛn fɛn surakaw ta don n'i ye marikazi fɛn fɛn surakaw ta don a centre ba bɛɛ ye suraka afirikɛnw ta t'a la bon hali yan yɛrɛ a b'o cogo kelen na afirikɛnw ka yɔrɔ man ca yan dɛ an ka luwanse misiriw kɔni ka ca mais fɛn min y'a halala misiriw ye olu man ca waati sera san fana ka kari an ka wariw bɔ ka yɔrɔ belebelebaw jɔ misiri b'a kɔnɔ waati kelen kalanyɔrɔ fana b'a la parce que an ka seli n'an denw fana ta ka kalan don dɔ bɛna se n'i y'a mɛn k'a misiriw datugura a bɛ diya den dɔ ye parce que an ma kalan sara don o fana kɔrɔ fo ka denmisɛnninw bila u ka kalan o kalanyɔrɔw ka jɔ a la misiri yɛrɛ fana ka jɔ a la nin bɛ ka ɲi parce que centre a bɛ fɛn caman de ta seliyɔrɔ b'a kɔnɔ kalanyɔrɔ b'a kɔnɔ hali ni dunan nana dunanjigiyɔrɔ b'a kɔnɔ o bɛɛ de ye centre ye mais i bɛ taa sɔrɔ farafin ye mɔgɔ dɔw dan jamana dɔ taali la mais o mɔgɔ dɔw tilara ka na tuguni ka ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ afirikɛnw kan parce que n'u ye ɲɔgɔn minɛ o bɛ se ka baara kɛ mais n'an ye ɲɔgɔn bila an tɛ se ka baaraba kɛ dɛ f'an ka dɔ wari nun kɔnɔ si a bɔli man di si ye e min n'i t'o la k'i ta bɔ ka don Ala ko la e yɛrɛ b'a santi i ka ɲɛnamaya la Ala bɛ yɛlɛma min don i ka ɲɛnamaya la Ala bɛ yɛlɛma min don a la o tuma olu waatiw sera alhamdulilahi rabbil alamin wari bɛrɛ t'i bolo tiɲɛ don mais fitini fitini ninnu n'olu tora ka kɛ hakili la ko ninnu caman bɛ ɲɛ bamananw ka kuma nin ti kunbɔ nin fana ti kunbɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye wallahi a bɛ kɛ kunba kelen ye san dɔ la ne taara Maroc u ka dugu dɔ bɛ yen ko Meknès u ka diinɛ dugu dɔ don ko Meknès a tɛ Casablanca ni fɛn ninnu na araba a t'a si bɔ bonya mais diinɛ mɔgɔw bɛ yen an taara u ka kalanyɔrɔ dɔ ziyara ni directeur yɛrɛ de kumana o ka bibliothèque kɔnɔ kalanyɔrɔ sɔrɔla cogo min na a jɔra cogo min na laɲini jumɛn b'a la kumana ne yɛrɛ donna o ye africains de bila k'an kunbɛn nigériens sénégalais u y'olu de bila k'an kunbɛn
directeur ko ni historique mɔgɔ 17 de y'a jɔ a mɔgɔ 17 la 15 ye commerçant ye 2 de ye ingénieur ye olu de farala ɲɔgɔn kan don kelen ka se alimami ma k'a ka da ɲɛ an kana ko bɛɛ to gouvernement ma dɛ olu yɛrɛ b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka centre dɔ ɲini u ka dugu la walasa u ka denmisɛnninw ka kalan ye k'u bolo fara ɲɔgɔn kan centre belebele n'i y'a ye i t'a miiri ko nin 17 ka baara ye kalan yɔrɔ b'a kɔnɔ dortoir denmisɛnninw ka si yɔrɔ b'a kɔnɔ dumunikɛyɔrɔ b'a kɔnɔ misiri min ka bon kalandenw dɔrɔn tɛ dɛ hali kare kɔnɔ mɔgɔw bɛna don u ka misiri kɔnɔ a dabɔra marokɛnw de kama nka bi u b'a ka mɔgɔ ta afiriki fan bɛɛ fɛ ko sanu la gouvernement yɛrɛ o ka wura ye ciden de bila ka taa kalanyɔrɔ ni nizamu parce que u y'a kibaruya mɛn o fana taara ka taga lajɛ kalan sugu jumɛn bɛ ka kɛ o kumana o ye kalan programme yira o la tellement ministère yɛrɛ nisɔndiyara o ko sisan an fana b'an sen don aw ka programme na o kɔrɔ min ye kalanden fɛn fɛn bɛ yan kalo o kalo an fana bɛ nin hakɛ d'u ma ka kɛ bourse ye kalanyɔrɔ filɛ ka kɛ kalanyɔrɔba ye mais a sababu bɔra mɔgɔ 17 de la a sababu bɔra o de la an fana bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ o mɔgɔ damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan aw b'aw kan di ɲɔgɔn ma k'aw ka wariw da ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ b'o mɛn o bɛ keleya o fana bɛna fara aw kan dɔ wɛrɛ b'o mɛn o bɛ keleya o bɛna fara aw kan yɔrɔ kana da gɛlɛya ma ni wari bɛ yen ka ban a man gɛlɛn o a b'a san dɔrɔn a bɛ lafiya dɔrɔn a bɛ kaw tɛ n'o tɛ ka misiri to location e hakili yɛrɛ se ka sigi quoi parce que a b'i kun na an b'a kɔnɔ bi mais sini an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fɛn min dun cɛ ka jugu ala bato yɔrɔ aw tɛmɛtɔ la don dɔ la ko yira mɔgɔw la o y'a sɔrɔ dɔw nana o yɛlɛma k'o kɛ bari ye walima jifu dɔw nana o ta ko olu y'a san u bɛ k'u ka jifuya baara k'a kɔnɔ e tɛmɛtɔ ka sin k'o yira ten a nin yɔrɔ min filɛ nin ne kun y'an ka misiri ye mais a bɛ kɛ cogo di jifu de filɛ k'a san nin ye tɔgɔ tiɲɛ kɔba ye sa nin caman ye dɛ jifu de y'a san walima chinois y'a ta ka kɛ bari ye olu y'a san cogo min an b'a fɔ ko wari b'u bolo mun de la wari tɛ k'an fɛnɛ bolo fɛn ninnu ye organisation ko dɔrɔn de parce que n'an ye million kuma mɛn an bɛ siran a sɔrɔla cogo di ka na million ni caya lajɛ dɛ million farala ɲɔgɔn kan cogo min na i b'o de lajɛ i n'a sɔrɔ n nana dɛrɛmɛ 1 n nana dɛrɛmɛ 5 ye nin ta kɛra 10 ye nin ta kɛra 20 ye aw bɛ kalo bɛɛ k'o la k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a fara fara ɲɔgɔn kan aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina san 5 ou bien san 6 aw bɛ t'o wari lajɛ a bɛ k'aw ɲɛna k'i n'a sɔrɔ dɔ de ye dɔ fara a kan n'o tɛ nin t'aw ka bɔta ye tellement a bɛ caya mais n'aw ma fara ɲɔgɔn kan misiriw bɛ mɛn location na yan aw yɛrɛ halala misiriw bɛ dɔgɔya la ɲinan b'a kɔnɔ san wɛrɛ aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲinan b'a kɔnɔ san wɛrɛ aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ finalement yɛrɛ aw bɛ yɔrɔ ɲini yɛrɛ aw ka sela kɔnɔna la a t'a yɔrɔ sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an dɛmɛ ala k'an sabati ala ka sutura d'an ma aw tulo garijɛgɛ kɛra mun ye o kun ye nin poɲɛ 11 ye insha allahu taala mɔgɔ jigi dalen kɔfɛ ala ka i bɛ sababu minnu taama o ye nin sababu ye an bɛ kuma bila nin yɔrɔ la yan an b'a jigi fɛnɛ question dɔ kan ka sɔrɔ ka ɲini masaba ala fɛ minnu fɔra ala k'an bɛɛ sawaba ma karijinɛ d'an ma وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته